tala tomua. Fasalena company fapi fai to alola le luasala wafitala le maliul to matai fai launga Helen Berry. Waile sui Taiwan il fono tai il Pacifica. Ta longa ta pala la kapi Australia fatalanoa Leon McDonald. Afobaya il falu teleno nei talan. Or company fapi ina fai to au fataluna te tongi ni siria male luasala wafitala. Talole maliul tina fai launga ina o palasi e fai to alola pole rola doa. Ila la tumbano manu el kilani sifon. O pastor Helen Very fasi mat fatu sanga. Sa maliul for Sale Church Unlimited Glen Game les dos fluyan. Wario le wa family fulua. Ina o manu atinga ina o palasi e fai to alola. E lusa lau fitu mali tolu kilo kalam mane mamafa. O Very o le wi or fana with your small lima le au fiai malisio na tuangane. Le sui longo amo mo le All Blacks doing a mala fisola iba inga doing a mala. Doing a mala sa maliuli tasile masina mulmuliane talu na mai ele maliu on to finea Very le lima smaliu to sangor story 4. Il mai ayon maliu to mai tats fai launga sa moria I lor company le Scotty Doors. Tala to fa pina le fa to o le lo asmriva. Ele official sa ngale mo ngalwenga le work safe. I lalo le tula fono o soi fu malolo ina male saunga le mo nga luenga fibsalo ivas malelua le Health and Safety Employment Act 1992 o le fai to sa palasi lungo Very au tom fa toso I lalo fa o nga I fili o no wole ola le masinia po le moto e fa nga yo ye fai to e so spenga le officers da mawai o le fai to lola sa fa mawina ini fasilo papa o le Plywood Military Board sa fa mawina ini fa skulu e popo ele o lava se umi mano lo se fa ona tau fia le mafor fa to fa dia le officer sa ngore mo nga luenga o se le o fa tino nga luenga fa pe o le ai nei o le ai le temire o le asiliato no mafan fa sala ngai fa ai e tu sai mali tu la fono o ai nei ar so fu malo lo ina mar sa ngore mo nga luenga o le lua fe lima the Health and Safety Work Act of 2015. Olo mo mi avave le o se piso sonia tanga talo tele mo sa ste yo tanga tele sa tanga te valina le lista anticipa pito o kilani Stephen Thorpe I retire o le sto na I Blockhouse Bay. Ai o temene o wo le lista anticipa o mo le nga fa vau I le fano so I force tanga te pio na lato fali ai e tele no fa per pale to e hasta mai tele. O Thorpe o se scientist fa pito insenti entomologist sa maliu mai ni manu ongonga e fai tong sango nga lue mai lona ofisa I lalo le no fanga kalap tenisi Blockhouse Bay I le telo te sanga sa fadi ai leo le tangata sa ia patinone fa lave sa vali ese malia no fanga o Jackie Knight mai le fala abro tongo Pepe Ferele por the Moths and Butterflies of New Zealand Trust Petu sa mas fulto sanga talo na mastan ya Thorpe ona yaile no fanga Pepe Ferele tula lata ina malate nisi o yaile no fisa sa ia fa matala ina Thorpe o stanga te lava teler fa par pale to tele no lon to mai I so se tula tau in setting e pe ona vea mona fa no ngale va ia mai ta wai e fa alu le fituaso no fisa o stanga te fia lava o ia eno to tasi o Thorpe le so na inga New Zealand e pe ona yaile te tunungo night e pe ona sa mo sau mai Australia I will file on leo o Thorpe sanga lue na laptop e te tono on office le taimi on savalia le fa po me te ya e lo ma se feveste inga mai ua nei ile te tui oia ma whanoi malona soi fua Ilana si singa mai ni sila nei sa le io e nai le whailo tusi awa o malo o whatasi le ki au tua e nga whatino le whainga malo Christopher Luxon e whaawa wina le tilu mo le elino ri te kai mo swa o mkesi o Antonio Guterres ta tula we ele o kilani la sproil tu wai awa nga iatu tonga mo le fono ta le pasika le amate le vasta nei ilo na fe yo New Zealand sa fai feilo inga este Guterres mal Luxon mal sui pare mia va vasa mane o Winston Peters e foi ave ma min star vai fafo o Luxon ma Peters e tau fai langon ngoina malo sile to fast ol Morina o le kapu le tilo le elina le sua uma kesi fafo ese marisira ta fa malo sia le fai nga malo le tama tai pare mia mo Jacinta Ardern fa o popo yai mo le avese le fai nga malo so fa tasi o le telo por kala me le fai nga malo tolo ne le leipa e tu iti ti ale fa lo lango sua uma kwale sunu fa sa fa ia e Guterres
e na tele ila nga ina ia le whanau naunga ni sila e tele atua ua elina i ana Fontanga a sa ia ta ua a ia isi tau mawhainga e whaatinoina o le ale i umanuia ma ia ta wai o swa uma kese maua le temine e nata mautinoa i nei whaunga ina le rumanae kutera sa tau no mai ni sila nei mai sa moa sa te piai le sa ia si ai polokete o le wha masani le tau ma le tu iki kio la matianga o swinga tau ia whaari ai o lona awa i atu le whono tai o le Pasifika o se tūlanga lea o le whaai loa le tūwhatasi ma motu i le nei tulangi. O le sui o se whono maori tonga i whono whātono o taulanga i ni sila nei o i whalia o se whawai vai loto i le tūlanga lai titi o le langolangolo i ai mo au whai polo kiki Pasifika whalo o te whale. Wana o se numero lai titi o sui o tangata Pasifika i whono whātono o taulanga ta awa ia tu le Conferencia pa ngā malo whalo tui whare po local government of New Zealand, LG and said, i le mai asta umawai. Ai o tilo i ane stui se whono le whono whātono le taulanga o Hart City, Wellington, Gabriel Tupou, o se awa no leilea mo tangata Pasifika. Ta e whare ai, e aona tātou awai i lau o talenoanga mo mo. Ma le temi lawa e tātou te awai lau mo whai unga whai. Ona mo mia lo leo le longo lango le isi do tonu le tunu atoa. Pali e tupo sa i longo na apia ina ui ai loa le to sang te luai. Mai le uruai sui pule no Pasifika o le taulanga o Oamaru, le tamatai sa moa ia hana halelele whapea, pule no lango lea, e le o iai se whawhale tui o le Pasifika le ngā lua whatasi le fon whatonu. Ta tiri tui ki te aile ta ua le tomu whainga i le whaui mai tua e whona whatono ai o la tau sui a wai mai whainga maru whalo te whale pol LG and Z i le tino le whai masui o whona whatono ina ua whaui mai tua au kilani i le tau sanga te wai. O le swimming style vai whawhole malong Taiwan o le awa ia tu le whono tai o le Pasifika ni maso nei tonga. E bena whaari ai le min style vai whawhole Taiwan i le astronafi a o whaia mai tau whaturing o whato sinanga saina ma Amerika le nei tulangi. O le Pasifika o le no whanga po o whato wanga i le wā Taipei, Taiwan, mai pai Jane saina. A o whapeono tu i ki tia se manui o te mwhainga saina i whato sina se numero atu no o lo ieiso tanga tu mau, pa wao malo ma Taiwan. E tonga mo tu le Pasifika o palau tu walu ma le Marshall Islands o lo tu mau pea i a Taiwan. Pari ele matanga luengo matau po le vai po Taiwan, o le swimming star vai papo Tien Chang Wan, o le a whaia se whoru tanga mare motu e tono mo le atiri wha amano si ai o la tu whainga paanga, i whata se matunu e tā tusilangona e pi Amerika, ma Australia. Ia Januari, i sina teimi mulimuliane talu na mai o na manu malo lighting tales e President for Taiwan. Tā li liu e se lo nauru, maana to tanga ma Taiwan ai, li liu ia saina. O se la sanga sa whaari ai ar whainga malo o Taiwan, se vaenga wha wau leo whato sina whata wana o saina. O Taiwan, o lo avi eri tau la eri te minei, se la sanga e wha ono amatai, se tau ani nei tūlaro lang. Ngai mai eri Pasifika, pe a whai, ai o so wha ia wha malo si e saina. O lo ta mamau ia Beijing o Taiwan o se maeng o saina. E ulawa e iai lona wha malo tumoti. Mala tu whaari ai, e le ma whai o na ave matunu tuto tasi. O mai alava na whaali e saina, a whai a ele toe i oe Taiwan male roto mali e toe tali watu i lalo o se vaenga o saina, o le a whao ngā lo a wala whaatawhita, ke wha matau sa lapita i ai Amerika lea e malo si lona langolongoina Taiwan. I talonga o le wha matua mo mora o laka pia lo awa pi Team Horan, o ia tāpaina, laka pia Australia talkal no i a Leon McDonald, i le mai ai o le tūmuri ese male awore o Blacks. O le se tofu le vas tolu ai ta fa po se no for fola ile ka pini tila o McDonald o tu muri ese malon to finger fa ya ongo fa ya le Blacks ai fa to ali mata longo fa toli o se vai ngor te tenga fa ya ongo fa Lulu Scott Robertson o le ka pini tila ma Robertson sala tu fa ta o le tu muri ese McDonald o no le ese stenga la filosofia ma fa ya ongo fa Lulu ta wai o le ma ape o sa to fa mali e o mai e ia le ma ngolo lo minga le New Zealand Herald sa te ena McDonald tau sanga le ka piesco tilani. E ave ai mala to whaia o ngā whaururu le mai ai o le kamara sanga o li pororangi le tu sanga tulu ai frani. Ai whaia na whaalinga, ai whaia na whiwhilinga, e a wai le vai ngā whaia o ngare o Blacks e pekai. E le te tau le whaia o ngā mō le Blues on tilo mamau, o se isi ava noa. O Horan e varsfuta alonga whaitaulia sa i o fuinale tōni ngā le Wallabies,
Saya policy ai fa pe. Te tau le ka pi Australia ona awana mai ma wina le ava no le lei. Mo le kama wina le tau tua McDonald. Ai longo ile lo minga le Sydney Morning Herald. O fe tau yes telefonia vala au ye McDonald. A wa fai o Joe Schmidt le avenem fa ya on fa ulo le Wallaby sanga ru fa tasima McDonald. Te tau lava ona pickling a ke fongi. Fala au yai. Ai wa pe o le tulanga sa ya le vai ngo fa ya o Black Silver to lo wa fa ya o ngolanga lo ka pia England Felix Jones. O fa ma vai fa fo se foi. O Jones sa tilo ya se vai ngata o tele ta tulanga le sa ya li ta alo le Rosa Mumu. Le sa to e titi lava fa ya ina le o Black Silver ta along fa tau dia lu le masino Julai ini sila nai. Ai tu se mali potele lo minga ale the Times il fa un vasto. O Jones o Alani wo le fefia. I se si o mianga leto longa le o iai I lalo te keinga fa ya o faululu Steve Poswick. O le kapteni ar kala politi le Canterbury Bulldogs Stephen Crichton o fato to ina le mpana talo ngama le Manly Sea Eagles ina o mo dia se poe maulu fato mala fatulanga ina lua. O le tae o le sto naisa mo dia ile sui le to sa mo ai tu sa mala na poe sa ma po na afia le ulo ro tu va se shek. O le Warriors ma ia misi ele talo ngama mule le Warriors le to sanga. E ma fai e Crichton o le tau tino le monio le mo yanga ma fasale nai le talo nga tasi. A fai na te fina wina a lama tia le fa maro lo mo talo nga lua pe a fai e lusi la na finau. E fa aro fita iai Crichton mas taimi umi au tafol malai pe ana tilo ele komiti toi loi le poe o se poe le to au pitai. O le so o tanga ma reulo tui vase shek sa tilo ele se poe maulunga. Ma fa tanga i oia toi taliu ina malai ili si vai ato. Ele fasale ina Crichton e fa malo lo fa ko mali talo nga ile poe ile talo nguli muli ana Warriors. Esa fai ina ilo na malaya o kilo nei tosu fa ile seful mele falo. Tala na ne yaso mo riel tapo inga le tenu. Anga le le seisti ma ia pele file mu tinga taumba. So I foia mori te minei. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Le dawa e whawhongama o whanongolongo I se toe au ratu leo tala I vai whanua. I le ngata sa moa mai le sunga ia seuri o manau leifi le rifo ia woli. O le asunga fua le rea sa lus fuluono o le rima sino o kuso. Lua fe lua wha. Mano le ngānue mano le ono sai. Lo tupa ia ma lo o tōma malu. E ua mau antu le la le na sulu mai manu kau nei wa matana wha malu walu mai fwoi winga o le tau. E le leila tātu wanga I le tana o le tau. E mau me ise atuanga mo le so. Mele ofisa lama ai tau le so e a waoa mai o le yeina iuanga e o le tōulu mai. I se taimi o le rea so sa viliangi mai le tu I mātu I se sifo. Paisi ma whanawhana o le rea sunga fua o le terminei is fulu vanu tikeri le ma whanawhana. Langa yantu le poa na nei o le manu o le ea se fulu ma le lua tikeri. E ngoto le lai le tolu midu tele tulai ono I le fiafiana nei. Atato walia le aso a taiao e o soane le lai le toe se fulu lua midu tele tulai fitu I le taiao. Koma ia timunga e ora mamawhai ni si o whanga. Ia misilava teimi o le taiao e whiolola mai leanga iantu. I le awauli a mao le a toe langi le leiba iai ia le tau. Sovili mai le tu I mantu fa solovinangi mai le tu I se sifo I le awauli a taiao. Talafan tuai le paia mala manuele antru a inga woma e masani Samoa. O le vengane le tatu tala o le tau mo o tong. O mei o au fio lolo le malosi o savili o le tua o loa o lo ufitia I pēr Samoa. Pita I o se vaenga vai o pēr ma o le ea, ba tasi ei mao ma timu I mantu o loo a nga I maria mai I lunga o le antru. O le vaenga mo le sofa mai e a wawa I nisi o taimi ma timu o to ulu vava solo ai. O langa yantu le aso a tae mo Samoa o le a to ulu vava solo ai nei timu I le tae au fa solo ina langi le le tau langa yantu I le fiafi. O le vaingana le talo le tau mo le rifo I vaenga o le awoli o le sunga fua le amatanga o le rifo I vayaso I ngā luenga tiute ma whaiva lo filima. E langa to I leo leanga yantu le whana wa onga ia onga o le nei vayaso ma manatua. Io e amanta tu leina e tāpera pena mo le aso sao toma pa te yantu I toma ia le wuto I o ala tu whai mei lako vilo.
Io, se le vanno io con vilo. Io, e mo ya le pelo che le pelo fiolo. Na we lungo al Facebook. Ja, so video so le tovanga. Ja, tovanga pok. Ja, po me mali e foi sto ina. Io, le dan wo me fiona e mai mo. Ja, ma foi yela reaction. O le lima matua. Ja, po le love. Ja, po le ata. Ja, po se siang kulang nga ma ano fianga ke fianga ya. Na we lungo le dan to Facebook. Ale radio sa. Lo le to ala Pacific Finance ino donga tupe mo so se fa mo e pe yo maliu fa i poiponga a so fa nau finga malolonga. Ma so se fa le navi. Ai mo se le to fu ya to fa nau ile onga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz. Be vala au le oval se lau fitu fa lu fitu. E talo sanga so nonga tupe le va le lima se lau. Ma le lu se fulu a fe tala. E lu miru te fa tali e lau talo sanga online. Ai tasile tu lai fa tali e se tali. E ya inga fa bitoa. Vala lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fa lu fitu. Oval se lau fitu fa lu fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Radio Samoa, Kasilima i Vokuru Amo. Yes!
funga mai pe le Radio Samoa, pesi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le neaso. Ma e tilo iai e dewa e se e ti soloa aina e alua tu lea e se ainga o lo o fai se lo tu ai fai e se tau saminga wa e mo le manava na o si toia ina le la le ua mate la ina fai myself falinga myself feelinga e moni e alava Talanoa, Beteleloa, Manatola, Tawalanga, no. Pete fia o aku wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa avea oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself falinga myself feelinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa manatola tawalanga no Veao, anu ole mao ua vavao, olo upito ie tonga fao, ma ato ata oto ifo, o wae pupula male ile po atoa, o fiolo tina ilo fa asopo moa, olo fia viia, malo fia iloa, ai inosia ai lo uiko. Myself feelinga, e moni e alava ita e te talanoa, e te leiloa, manatola tawalanga no apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai fiti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Eleana oleta atua, etele aileti Apollo, te fai sau pepe, ole pepe ole po, sauia la ia malolo tatele, fia mai atatape, se yo pese atu ile ea. Se yo pese atu ile ea.
isi o whaafianga sui whewhiloi le ringvaenga o lea wauli mai le tautua le ringa le radio sa mo tasi lima i watolu a mo. Ia wheo le watoe ma to maitalo whamalo le ngālua malo le ono sai. Tanto wasi santo le tautuma la unanga le Enterprise Motor Group i Manukau. Wa tasi mei le sunga ya Jerry Cooney le ringfo i vaenga o lea wauli. Ia watalo antu a Jerry malo le ngālua malo le ono sai. Ia, whatala whaki fo i lau sunga nei i tula le aso se man ma lo la vale. So for maua lau soa, male so fis pasal lang, yeah. Tapi for ina hata lo fatu le manual pa ia se tato tino o fonga mai pe nei tula, ma lo la bata wata. Yeah, o le tato tau foi fa ma lo la vale tasi ma lo le tautua, yeah, ma lo foi le fa longo tinga. E wila wa le na mana ia mai le taiao, ia o le wata mai tu foi, ma tana fa manu le ban tu vai, ia o mai le tautua le Enterprise Motor Group, ia ma le na foi tu te Whawhitai lawa se manu mo le matua vanua fo le ia so ia sa oi lau sau nonga sama na ia mali tau le so ia le hu fa man manu mai ni salo le atinu ia tonu fo i o le a tato mo ho sina matangi ho le a uli pa le matu fo ia tau tuanga fo le matu o nanga fo le la tuno u temi nei o lo o sa te le lava pisi le wiki in fo wa tona e tu nei ele o tato le manu pa io so tato na fio mai fo ima whatawina fo i o latou sa. Whaptai fo i mori toa whaptai i le lango mai pēr si o matou fo i ngaluenga po si matou tautuanga whatawa. Mo le silfia malo dato no o whapeona matou tautua fo i male sunga i a tau o pako i a le watalea o le sunga i a au koso fia lei o lo matou whatasi e nei pēni nei. So manu le tulanga o mato lo tene ta malana no ya ta ta vale lo mau te nei tele ta ta vale la IT po joinga foi ta i hatchbacks po to la pena yo joinga masani foi le ta to sedan po ta vale la IT o station wagons o SUVs la IT foi le joinga la IT le joinga tele ya a pena foi ta to SUV te joinga foi le ya ta fitu no fo tele SUVs fa pena po me le Toyota Highlanders o Mitsubishi Outlanders CX-5 yo ta fa pena o tele maua i nea matu o fa pena ona o su mai mama pi mai fo malo ta tu no fa ta wina maua ta tu people movers po ta vale fo ia ta i ono no fo na lunga fo no fo ele ta tu vans po inga fo ia ta su fo le high aces o maua terminei ia o leo te vai tori ele lua fe skulu balu le skulu no fo le high ace ta fa skulu lua fe no tau leo fa pa nei ile matu pa une tau le alu le fa wa pel terminei se ia o na uma le fa uma le masina nei to su fe tu fa iva se lau de lima le ia le se fulu no fo le ele fo ia ta tu ta vale mo meu o vans fo le ia fa nga mo businessi ta vale fo io commercials ta vale le o vans le ieni la tu ma fo tonu o to telefone malo ta tu no o fio mai ma fa ta vale fa pe nei mo la tu business ia o pena maua ta tu hybrids po ta vale fo ia le maua le benisini to el tisio la to wafi tele vale no ia ta tu vale fa pena ia o tu langa fainga o finance ma fa pe no lo sa en fai on fai mai lo application po lo tau sanga i lungo le internet pe o lo fai mo ila to fo io a fio mai ma tu atu o kilani ia en fai na on fai lo pre approval fo le po le tu langa le o lo application lungo online ia te su mana lo su mai lava e piki lo ta vale ma fa ta no ina ia ta tu le ta tu ma mo i ele fai o pepa ma tu langa pena ia mo la to lo a fio pema papa au ilunga kilani nei ia fa na su mai a pen fai lo statement i lungo online ia o me fa pena termination manu o wa malusia la my finance ma company fo fa pena e faia mo me loans ma pena ia le ta o le fai o le bank statement i lungo online ma me fa pena am fai fo ina su ta i bank ia mai langa tolu masino lang statement pa e fai o fien fai na ia fa pe o e te suma lava fa tonu ina lau tal sanga nei ia e vabe lava ina mau le tali o lau application ia mo tatu ta vale fo ina ia mana le trade mai a pe so sa o fa pe na wa mata fo fa le
tonu na afi po ma te tonu ko le ia vaenga o le kamale ia o afa pe o lo tau tongi pe lava o le o tele se me o lo ai ia ma faina su mai trade ia mato a to tonginga le il tulanga lea fa mo tuai le se tupe o papel na au ai le ila tabale ia ona fa ngai le fa tawe su safo o le mato to atu se mo mato o le limon fitu Great South Road e Manukau City limon fitu Great South Road e Manukau City ia po le mato telefoni masani o le o iva lua fitu on o iva lua fitu on o ia pa tai mo le mato manoa ile nei tulate o manu le tuai te au mana duenga no toi la sunga ma le to fisa fasalau ia ai mo le minei so foi mai manuia so foi le sunga ya Jerry Conwa velo ia mafunga tambul moli o le tautumala udanga ale Enterprise Motor Group i Manukau le mafeo de misia i lunga le Great South Road i Manukau nei wala ia le lua fitu wono o lua fitu wono o le tala no ale ia le sunga ya Jerry ya pol tama fo ya tau o papo ile tantonga ngana sa mo wan sa ilinga le so sa le fo i tau ole tau sanga see the money I drive time no she doesn't feel lonely que acá mai yo Radio Samoa drive time what's your man Olewa se malian tu lava o wanti toi lo se fulu male tasi minuto na tale o le July tolu ya vele de ya no e fa talo fa tuai I woma pa nga umala val tanto polkalame ole mana va nga wenga malo le fa yo le fa malo le ono sai talo sia nei umale manuia ya lisi o fu fanga I le fa ngolo va yaso na se ma vai today ya fa malo mo le tanga ya ti pe o le to ma tanga mai le tao na lila si o le me fo I stimulate ma wan tu le tanto fa te sele to ona fonga mua se o le fia na next thing to no mai sa ya o le sunga ya Isaac Paunga tanto te mafutai e se taimi o le awa uli nei ya la kan le fa talo fa masani la vai o ona pa ia le tua ya o lo fia nga ye pe ma le to singa o lana la fu ma moi so se to vine lava ma no le talo ma no fo ile ono sai ya mo tanto ye fo ile riva ya so sa orianto mo le aso sa o taba yo ma le ya va ya so ni o pese tu ile sa tama ye ma ko perform ma ye ya o tole dupa o tina malefana ya elangan tele o le so muli nei o le a tanto fa tasiai ya inicio polokalame fo I fa nga solo I lunga o le mana vaunga wenga e pe o le fiantu o le so lunga o le masina fo le masina o se tema o le a ia nei swinga la inti fo I le tutua ale Radio Samoa o le winga e fatoa e si la fia la pe a ulia la via sfo I lona lofa ma lona nga le mai ma we pe nei sa so ma lo ile so ngafua e ku sainga ko ma Samoa e bitai ya alenga lue wala I fuis falawan to mait ya tanto on sai to anga ya manfana yo ya mo to mo pese vai e te alu te fainga wenga ya o tamama tinama tu pa anga le tanto wala leo ya tu te lo su ile tayo te talo ya wale man wi o ainga o no ya fa pe fo e kale sia malo ya to le on sai wa mai o le ning vai ngola wo wi no voila au ya le vai le la tale ton te fo se le te me no ia fala au e on to tinga fo ile o au le malo si le do o fe ngai manga wenga le riaso malo le fa malo lo si io e na la na e alu o lo lotto fuoti ai fo malo lotto malie o le e alu to tonu le kolisi ia nga io e na umantu al sumalie ke fo ile ia po le sumalie fang sumalie ia la sa po fo ko le ngi vai ka e manuru
Yo, ia fa penga na vol fingo le olanga. O le aso o le lei. Ia o le aso fo o fe o le aso fo. Ia pe wa kau fe ko I fo le anu tanto. O le meta ua ia e va ia ni matou tamaiti. Le mea ngā lenga e anu fo o. Wanga e ngofo ainga. Le ase mea ko. Ia o ngosai. O ngosai. Ia wa kere mea fa ia le ainga. E ri fa mai ale ainga ke la ko fo kongi o. Yo, o la anga o le ainga ye fia la ko fa na bla. O ya le nga fia fa na bla ve fo le ai. Ya no la ye fia fa na bla le ai. Awore fiu. Awore faki. Sale sol. Jalo si o le dansa o dan tu le fa na wa onga fo ya onga. Ile dei va ya so pe o da tanto. Ye le va su blu blu le masina o un kuso. Yo e fa tanta la fu. Ai o le mele tu. Toi fari masina o le tausanga, o lo o totoing. Aua ke, yala ke ira, o lana bela ke i vale mai. Toi fa masina o le tausanga lua lua fa. Ya un tanto fa pe fo ile, toli, wa umarangi kausanga. Ya manta fo ile ia le un tanto folanga, o le kausanga fo, o le ko wai, ya lo ko anga o ke kangut. O le ngai kausanga fau, o le o le koe kango seuru pua. Yo. Ya, o le ngai kausanga fau, o le o le koe fia melo lolo, le fasipov. Yo. Ya, ka ke whaia fui ngā kala i le aso tolu sun maltasi, o le masina o te sema. Ai o kulamba le aso mua ian walbe aka kua ulia. O le mea e kasi. E le mawheo ngā Jesus winga pe a le ise loto. Yo, awa a le ise loto, e le minoi lau tino. A le minoi lau tino, e le alulo wafu. Yo, ale alulo wafu. Ia e le mawhai o na maua lo sui fuma lolo ina. Ka kowa ia tia. Yo, e fiwa sumpa, ai ngā rea ko o ane mea lai alua. La ki ar malo lo si o fuala au sko inga au pa. Ia ngā ea la inga pi e masau wile le la ngat. O lo yele whana vlawe tauta vale o lo ta ua mai ele ta punia o se vai ngole State Highway 1. O le ni whana vlawe tauta vale na tula I mai lea pe tusa o le toi se fulu tolo minute I le tula e lua I lea wauli o le so. O se whana vlawe mantu ya o le na tula I mai na. I le tula tane I le pitunu o Rama. Ia e pe o ne ia le au la vea. Ia ma le au fiso soani o le na wanga ia tuai ina. Ia o le timila le nei o leo fai mai le whaamtalanga le tu mai lunga I. O le na ua whaonga ane ia le awala o Ararimu Road. Ia mo I lanto ianga I mai mo I tanto nei I Aukilani. Ia e whaapena fo. Ia le awala o Mio Road. O le tasina o whaalawalawe mātu ia e le uta ua maipe ua mauti noa ia le maua I o se soifua. Ia e o le melo te whai antu ai o te ofo I le mana ia o le tap. Le na sulu mai ave o le la. Ai la veve ai a tātou tā vale. O le fautuanga e pe o le tui nātu. Mai le matanga aluenga o leo. Ia whai le lei o tātou fusi pa. Ma ia focus le lei o ele ave tā vale I lau ngā aluenga dai whai. I le aveina po le foina o lo sa. Ia o le si fautulanga e leina la veve tā vale. O le whai o a tātou milinga I lunga o le moto wing. Ia o le tulanga na o na whaamanantu antu ia te o ele rivaenga o le a wau si e tatele whaita a fia whaita wa tulap o ta maise si o le tātu o tuto wā whaina le soifua I se whaalawalawe tauta vale o le longo kua oko I lea aso ma lea aso lea taimi ma lea taimi ia o le tāwhau e sauri atu e piki le whana wa onga I se taimi le o toi mamau ia tautua nā mā oi wa aile le sao o lau ta vale Pea e o atu ina I le dofuanga lo ia o ngā le whanau. Io e wha se furu kilomita I dofuanga lo ia o ngā le whanau. A aluanto lain tū le pasi na o le lua se furu kilomita le sao e whaantangaina o lau ta vale. O le si vaenga wa iane ia dofuanga na I kolosi mo le whanau wa onga. Io e uisi foite. O le tomititi na le sao le ako I whafo kolosi leo nunga le awala tele. E muli ange e kūra ka ofi. Ia e tautua nā mā oi. O mena lea le ngā whaia ka koa o ngā laisene avatawa. Ina ia e makua I mautino. Ua e malama I le tūla fono. I le matawha I o ia o ele avatawa le. Ia ma mea fo I ono wha lawe I lunga o tātou wala te tele.
O di sina vaenga o le wha lau I tele ni se maja upo le antantu tala roina. I langa I antu I le fia na nei le te o le wha. Ia be antantu o tu iai. E mo le temidei sa uri mai lau wha malo. Ia ma lau wha malo si fo I mo le au whainga aruenga wa au to tonu lau tanga mea. Io e ua whai lau tanga mea. E poro ngai ke ma fau fau. Sei koe lang koe whai la ia le. Io e. Masana wai pongi sa mai le koe lang I asunga fua. Alu ia whai. O iai avanoa e le ai se tutongi, mo so isu enga o le kānesa o le tau whale. Mo ila atou ua ono sifulu I le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu I lau pusa meli le pusa. O lo o iai vaenga e whaatino ai le nei siaki. E whaingo fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi I lo mauta. O le nei siaki. E mawhai o na vawe I loa ai le kānesa o le tau whale. Ao e le ia afia I ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa.
e ono la vea i ai lo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu i lau fomai. Avia maua sosa, Omega ka, iana lowi ngoa, Omega ka, sabale tau mofie, Omega ka, vili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau, pole telefoni o iwa lua vitfitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. Ole Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. Ole au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa male Pasifika. Matauti o le tau ngofio pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha i loa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasili mai batolu, amo. Lewa tui fitu minuto ntano link to line tolo na mutalan to line mo la fa malo le divine ola woli tolo fitu tasili me tolo ntano to merama sani talova. Ala pa se manu. Malo le nga lui. Ya, para lo tunga. Pi mo dia tule fa malo yo ma tu sini. Ya penima turika me se fa na tu me nesi. Mo le foi fa malo le sunga fa penga ya Paulo Masao e kalesia metisi ponse. Mo le foi fa malo le uso ya Victor, le uso ya Casco Cialo, le foi stata. Mo le foi fa malo so toro ma pena tu e piti me so pina onga. Le fa malo na va tine ya openia posio I onanga. Family ra vale tu yo kiute ne pia pi ko mo. Tain Benny am we vo ia nga wenga o fenga yin talova o we kalo fai mai mau. Tolovan ya Marian tamala ingale mau tumala divine o leso to fale salavaise. Ja, o sinapi fa o imala ingale mau tumala divine o la o li tanto to. Kisa so le fa imala inga ida ta kapuna. Ja. Eva before ia lo sina a anti lo wantu ia Cecilia lo popo. Le mauto mai mala ainga dai mele pone au se tali le uso ya fish. Ba so lonto ia David Tampu soa al wantu ai lava fa malonto ia paka. Malanto au fainga wen. Le vo da fa fa le ia wo le ninga wen ai finga. Malo yo ia mi se tanto lena ole. Lintio fanele fa funga mai. Malo poli lintio foi tono la ta vale. Ya wa mai o le divine o le so malo le nga lue malo fo ile on sa chuche manga wenga pe ona fianga yai ya va telephone to nai bot ni le ma to mai ya va sanga ma malua mo to ma le fianga manga wenga le ya so ma Selena Brown malo le for your favor ya we to no e piki le fana wa ya le local le la u ta vale nei te we tonu wa mama auro ma fili auro ma taiman yo malau atutupi. Malau spare que ele foi. Ora foi ora foi. Tu au lele maleftu ta yala o nga amata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po wa o nga amata Samoa male Pasifika I mangele e yai faya o nga le stala mafaya o nga lango wa lava ta pena mo le awa o ina le fanau e uti avano lo totoe awa lai te faatuai ai lesi tala nei lo walo pala au mai ile olua tasi tolu lima fitu valu iva fitu olua tasi tolu lima fitu valu iva fitu e faatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O mana o mie o e po se isi lo ai inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fi ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talo Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa. Vevela a. Yo e filongia e manulu te vela. Fa talavan tio e sio tomai a Solomon Alessi. Yo so se ana na fanga bana fuala. A so vale so se fina Twitter. Ya mo to umale ma to mo le rivango la woli fa vivia to to wintai o tinei. Ya ma wina. Pese wa fa ngoina pe ni na o le vasa. O la wei Samoa tau sala o malava o le asa idea se tau sala o Samoa. Ile te wila o le ni tau sanga I le vaia so fo. Tala flava ma lo le soifua o si mai le whaafafonga I tala ale Radio Samoa. O whaia ina le apili le upa I le whaamsinonga ina ualangolango le whaamsinonga o apili a veta awale upa e to a whaa I le lātou whinaua te tau na whaia I lātou whapei un tangata whainga anuenga a I lena o ni au kon karate. O le whai unga na whaia le mata upule le rua whelua lua e le whaamsinonga o ngā anuenga le whoina malo ai le whinaua a veta awale. E wina o le whai unga na whaia sa apalai lava na a veta awale I e to a whaa na whina wina na mata upu, a e mawhai ona yenyo na whianga I isi ave uba mai lātou e yeia lātou kon karate.
O tangata whaingaruenga po employees, o lo maua whamanianga po benefiti ele o maua I lātou, o lo whaakon karate a lātou ngāruenga. E maua I lātou, o lo avea matangata whaingaruenga, benefiti e pay o livi, to tongi mawalalo o ngāruenga, holiday pay, ia maisi. Whai mai whaamasino o whaamasinonga o reitu tā ua au na whaamawina, e manatu tangata o le ave Uber o lo log in I le driver app, ma e leise isia wanoa I le ave ta avale whaatinu ai nisi pisi nisi, mo ia lava. Wa ta ua le ripote le Herald o nisi suinga e whaia le malo I le tū la whono iei nei I tu ainga au unanga whapea whato a mawhaio na apalai I le lumanai. E mo le teminei e whao ngā pēr le tū la whono o iei, le ua whaiai le whai unga o ave Uber ia o ni tangata whaingaruenga ai le uni contractors. O li patia le Radio New Zealand I le so se pepa wha apolo kiki o lo whina mai mo le whaia o se whai titinga I la ponga mo le tapaa sa atu ina atu I sui o le soifua malaloina ese minister o le New Zealand First. E ui lava o leo lo o maumaua I pēle minister e na te rei ropo o ina tūsia lea pepa ai pe wha pefe fo ino o atu ino na ofisa. O le masina o te se marua wherua tolu, na tu ina nei le minister langolango o soifua malaloina o Casey Costello, le pepa lea, alfa amatanga le tausanga nei, na ia te enai e yeise pepa whapea. Le la o whaelo mai li pote le teo whawa malo New Zealand, o whaeloa vaenga o lea pepa, au lo whaeloa pea na te leilo po aina tūsia ina. Whai merisa uporo soifua malaloina o Asia Viral, o ngā yoinga Costello e ese le ata o lo whaeloa mai ai, mai leo se amio lea se minsta e leo yeise me o nā tia. Whaeloa le ripoti ele yeise taliane le ofisa o minsta langolango I lea pesiri, sa tu ina yei le Radio New Zealand e whaatitau I lea mata upo. O le mamawha o timunga wa fiai whaitua Wellington e le so wa fiai fo manisi o whemalanga inga. Whai mai olo iai la pta inga molo longa ma wa whautua ina le whae tete I lungo le ala tele ma te una ia tangata ia toe tolo pōni isi fuafuanga mo le so e wheoa iai se ia toe le leile tau. Ai mai ale taina le sfutasi le tauna le la whaeloa le NZTA, New Zealand Transport Agency, o se solonga ele ua tapuni ai le State Highway 5 I le anga I sisifo le vao Joseph Banks Drive ma James Cook Drive. O le State Highway lua sa whaale tonu na altasi le lane sa whaonga I le tau ana leila ona o lolonga a wa whaeloi ripoti le tamai o leo to te tala le awala I le vao Pitone ma Melling. O lo poloka pea le anga I le State Highway lua I Block Road ma sa whamawina fo I le whatuai o whainga malanga I le tele o isi mga ala ona o lolonga. O lo iai lapta inga mo timunga ma mawhai taranaki a matatu le soe o atu le asoa tai au. Wa whaasala sa company Dairy e wha mautui Hamilton e te tongi le whaasala uruas furu wafe o na o le whaia o whaamatalanga e whaatatau I nisi o ana o loa e whapea e se lau pasene o loa e whaia atu I New Zealand e ui o nisi o mea au tu o lo o ngau siaia o loa o lo au mai mai intia. O le Commerce Commission no lātou whaeloa o le Milkio Foods Limited no lātou whao ngā whaamatalanga le sao ma le ato atua e whaatu mawina I le io ina o le whao ngā ina o le whaeilo o le Fernmark ma le numero o le laisene e whao ngā whaava malo I loai o loa ngā o si atu mai New Zealand nei. O le whaamasinonga whaitu malo I Hamilton na io ina I le whaase furu rima o na solia e lea company o aia ingol tūla whono whatawa inga tala whengai. Wai mai le komisi, e le leile a veo le whata I ta inga le nei e whai male sona I nisi company o loo fuafua e whaasa sea o na whai ni whaamatalanga e whaapea o alatou o loa ma brands e mai New Zealand nei. O le mata upuna ripoti atu a ngai I le Commerce Commission e le matanga ruenga o le Ministry for Primary Industries. Tala muli wa whaawo peo na tūlanga le leile tau mawhai le tamaita I o Lydia Cole ina ua ia manu malo ina fo le taamisanga sa awa iei le whaai ungo le vaiaso I St. Andrews le AIG Women's Open. O Lydia na maole pine au o tā ngā polo tamaita I le Paris Olympics ma whaulu whale ai le Hall of Fame o le taalonga I le lua vaiaso taluai a whao popo atu iei malona manu malo le awhai mai e lua tesi ma le lua spurbalu miliona le whaai longa tupe. Whaatala noa le News Talk mai e tā wai ua whapei o le tala I a Cinderella lona tala anga ini nei vai yaso ua tuana yatu ua whainga tau na tari tonu po ni mea moni na tutupu. Na whaero fwere fia fio ta mai taita alo I le iei whaatasi masiona ainga I le ta amisanga mai na te leiloa po o a whiol ali tai ai. Ai sa manao e malo I se isi ta amisanga tai whapea ma o lela ua whaatono na vea masiampini ta amisanga te tele whapenei o se tūlanga ua whaafia fia te leinai.
Tala ia le radio Samoa i le amatanga o le nei vai. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mole antula e whaatai le whaltua i Amiriama la topo mare mo a tātou tala i le ringfo i a woli. Ia isi i whaatalitali atu i a stenti tōna tonu o Lydia Ko. Ia po lale te mi tonu mai i se i tufa fo i a se vaengo lana 2 miliona le ana manu malo i ni. Whamalo atu i mātua langa tui leo le whana wa onga lau tu wa onga i le ria o li talo whato mai tio a mai o tau. Mai la onga le ria so sa ea onga. Ia po le rea fo i sa e no fo i le whale. Ia le ri. A whai o nasa ea onga wha mau le leilo fuspa. Tono le ta vale. Tono le whale sui lam lava onga. Wa ai fo i pe le i pala o fua onga le futo amantala wa yaso. Va veina ta. Ia matau ma whai e wha mango a wale a onga antai au. Lele, ole va ingane le tala o le tau e peo na au de mai le official va ai tau lo si la fia. Ko mele official va ai tau le so e a wawa ya mai ono yeina i wanga e ono to ulu va so ai savili mai le tu i ma tu i sisifo. O le mawhanwhana le temidei se fulu ma le vanu tikeri o le manui le poa nanei se fulu lua tikeri. E ngoto le lai le toi tolu midu teling tulai ono i le fiafiana nei. O le venga mola soa te o soane le lai le toi se fulu lua midu teling tulai fitu i le tai au. Whamei o le a iai ti munga e o le mafa i nisi o no fuanga ia mai taimi o le tai au e whiololo ma ta ulu va solo i wanga ia ma ole alangi le leila i antu i lea wauli a tai au sa vidiangi mai le tu i ma tu fa solo i langi mai i le tu i se sifo i lea wauli a tai au mo au kilani fa malo antu mo tu e fa tala vantu le rivaing o lea wauli a bol rifo i fiafi Samoa o lawa te ala fai Samoa i le taimi nei. O mele official va in town o winga o le tau o au e whio lolo le malosi o le savili o le tua o loa o lo ufiti ai Samoa. Pe tai o se vaenga vai o pe au ma o le ea, va tasi ai mao marai timu i mātu, o loo hanga i maari mai i lunga o le atanu. O le vaenga mo le soe a wawa i nisi o teimbi marai timu ta ulu va solo ai, mo le asoa tai au le anta ulu va solo ai nei timu i le tai au va solo ina langi le leianga i antu i le afiafi i Samoa. Tulanga nei pia ni ei winga o le tau, le di fo i vaenga o le aso. Wala valo si la fia. Talavanti ya hala Jamie hala va be foi tu lipe sione o to male ma to mi le vaenga le awoli. Mi se la vale fana wa onga na tu wa onga malu to miti. Yo o ki ula vani ko ngora ka vani. Wa la ve ki ula vani. A ula foi fu ele sta mi titi le sita mi titi. Va ai bena avantula a la anto a o ila apia onga. Yo ya mi se la tu si fa ta. Yo ni te fua o ngai le tau whanea o ngai le ria fia filau apia o. Au denga lo le tanto pulkalame of Silimantali langalongo i malo sila whalekeke o le Fina's Delights. Mau e keke o aso whanau whai poiponga ma so se wha moe. Na olo nga i lawa ilunga le Facebook ta i lalo le PHINAS Delights. PHINAS Delights. Ia ona e silsila le mai mo i le te le male anono ai. O tu ai ngasi kaili ese o keke. Ia mi se foi flavors o loo ngau si ai. Wa lo le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i poiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moise le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Talafalava, I'm Annie Politilatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Siona mataina usa ula Samoa. Solo lo male ipua laisa ai leito ala na moa. E mai salo na loto ole Samoa e tautala.
tali mai si a wai tu le urai se ta si a wai tu ai oi le pu hermano pu kalua belua pu kalmanu hermano pu kalua belua pu kalmanu hermano pu kalua mama elua pu kalmanu hermano pu kalua belua pu kalmanu hermano pu kalua belua pu kalmanu hermano pu kalua mama elua pu kalmanu shulu shululu ola umanu shulu shululu ola umanu ola ola siva ola ola siva lele yo manu velo mai lo pacho ola pacho velo mai lo pacho ola pacho ola ola siva ola ola siva lele yo manu lele yo manu lele yo manu Tala fa Samoa. O lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i do lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night. I le aso whalaile aso tolu se folo au kuso. Na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a fulu lima le a fiafi. Au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Dominion Road i Mount Rasco. Monisi whamtalanga, wala au mai lis i le Old Watasi o iwa tasi o fitu o walu. Old Watasi o iwa tasi o fitu o walu. Ole tui Samau Brothers. Ole atatala aloa ia le lala fou o le Deals Direct i le asu tofi, le asu lua se fulu iwo au uso i le tua tusi lima se fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, o mukuka, ka peta, mea whainga luenga, ma isi tele o loa. Wala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha, iwa fitu o. Lua tasi wha, iwa fitu o. Te tala fitu aso le vai aso, mai le iwa le tai au i le fitu le afiafi, i le lima se fulu Love Grove Crescent o Tara. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātu whapatoa na o le lima tala te tongi mo tupe whapamoli pe ai whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lunga o le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Se fulu ono mala fa bidu tu te nei ling tu lai tolu avelo jama tu mintalo fa malo le so fu mole lang ye ma fa tasi mai le sunga ya Victor o le tu mala udanga le Tire World and Auto Limited te wa le lan tu fa ma tu fo le riva yaso mai o lan tu la lai lua fa talo fa tu Victor ma lo nga lu ya so fu mo mala ngi baro to fa se manu se fo so atau de so ya ai se ya ma lo le fa sai ma lo tau atai ne tu la re holi ya fa talo fo Samoa ya lo ta ko inga tonu mo te malawa ya piti fa no ma nava ya ma lo la va sai ma lo fa lo sia te o tau ya le se me pe o pie ya ma lo la va tau ne e dei kura o le holi
Ma lo leo sa I Victor o leo tanto ye le vai so le so sa tama e ni tanto fa bitoa ma ni fa ma venga. Ia mo le to waso fa bitoa va mo le mo. Ia sai mo mato no seman ia amata tu le mato pa pesini ia ha pe utilo ta vale ono sene le tutea ono sene ia so vai aso ia pa ko pesino le batasi tua kala fa sene o ko tiso ta la batasi sene pointi se ai le ono sene pe utilo sa ile mato pa pesino ta tek ia manu tua con kesi au pc los guapa y te otro usa y te son y Yo e fa malulu antu ono le ye sina fa le tono le tanto so tainga ya malasunga ya Victor le divine ola wuli e morisi fa mtalanga winga le tomala onanga le tire world and auto limited malanto fa bitoa ole la lo ilunga Istamaki road le fa ye for le full service ya masuia ia fa masuau sui masuau unga mo kwa uri pako Yo pe wa vai le ka fo le fa ka ile wala ka le suya wala ule ye na le lua fitu fan tolu lua o lua fitu fan tolu lua o pe po le do fanga lo ye tanto pa ta van yo lo mawai man tanto mag wheels e te mawai le lua fitu tasi tolu o lua fitu tasi tolu o ye le afo Le do marinate te mau ye le tau tomala unangana le Tire World and Auto Limited e mau ye an tanto pa uta avale. Ya o le la le I Istamaki o na ye mal pumping sing ya le da fo ye mal kan ko fankish le sa lus fu lima tala na o si ti le do tala. Lo no wi fa tumu ye le fan wiva kilo kalama ile Los fulu malefitu tala los fulu fitu tala ya wala fangu papa kiu vo ile le fankeshi fa ile papa kiu le naiva kilo kalama ya le mama ya tanto telefonina le la ko kasia ilu mole la Istamaki road lua fitu fa tolu lua o lua fitu fa tolu lua o ya po le tire center Inai Beds Road le tasi fitu o Beds Road lua fitu tasi tolu o lua fitu tasi tolu o ya o nisina vaenga le yalu vala au pe te fiona ina ila la nai lua o le afo Tire World e te sila fia ia le la tutua e marisi o fa ma avenga mole nei fo I vaintau o le tausanga Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Be I over I or la pelewa is
Fifio asima le patu mai ngai tolu Baliu mai lawana tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamanga fa Fifio mai otofai ono ole matua Asima le patu mai ngai tolu Baliu mai lawana tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamanga fa Vivianga sui filohi vabahan joia tanto polkalame le divango leso le ulus fulvanu male afa miduto te niling July tolu stimula temma Ora udan tulon program merfana visili mentali mole ni voia sunga fu Kamalawan tuia le malupio Kailo ai se pepelo o ai foi o manuka ya pelo ale o ta Shelly Imali to Sam Ripley mala inga le mafuta mai San Francisco ya ma Barbara Jean Singer Tawanu le mafuta mai nai Anchorage i Alaska fa taile mafuta mai polakala ma tamaiti fa mai ale ta jo fa fi fiangale ile to tua ale radio Samoa It's a tie over
lua male afa me tu te nei ale afa o le tolu te mai ti on sei mai o le joy mo le tanto filo inga male sunga ya Victor le time world le ri fo i vaingo le so Victor man no le ngalu ya fatalo sunga se manu ya famalo du watu le ngar ka kuringa ya ngata fo le famalo so le tapo inga na tato to asesina ya tono moto mala ngisi fo no mana banga venga ya malo la sa malo to wata ya ole ya pasal nga masan da wale tato company ya se man ya ta word ya wala bala sa utama ya mata ida mato population ole ka checks le nga mo ko ko pasal nga ya ole mantua ya no senator sia ya pe utro sa ida mato population ya male tato population di batasi wa sala fa sen o ka ko piso do sala ba batasi sen manatua ya swipe apple ka checks ka swipe point to sia ro no sen ta pe utro ta vale ida mato population ya matua ala fankesi OPT iba kir kalama e penso vi fio de tato population ya guaso fitu sala ya matoro swafa ngata folea no metefoni ya to sila lo waso ava no sa va no tono tato sei e te man malo se rata se rata la e to fatu morosa i de tato population ya mal swafa man malo neva yaso ya open o tikiri or from local family ina ya tato vata mon neva yaso ya ngai me tato falisinia ya matua susi tasiri matolu sta makigo fatina matole disi dua inisi tolu inisi modunga ole poli leaf o low spring ya tato snoko fapina i tato falisinia fa pete fa tawa me nei ya pe disi lo sape fa tato snoko ya posa pupa fo ya emolo gasta ya vasta serauta la sani fo te sina rauta vale ya wa la bala ile asauta ma ya dua su pasene to se tato lifi ya tato snoko ma tato pupa o faru teni nei ya ngata fo tato flash kenopi kako kenopi you fact you fails edit like the step ya fa le fa ma toto no fa foro sa va pe ni me o fa le tono rauta vale ya lo e fa tato scan ina ma ya rauta vale ya pota to molina o so mo ni tato test ko dashboard ya ole pe wine ya no sutala de por wine ape fa chino wine il mato a finisilia mato fuelo le local service ya low transmission service fa chino ia mato a pe no o menasa tamaya di fa la local service ta vale so ya te mi le la vane ya macha vale siaki wala vale sangale mu oi ngole wala ya lo mota ta vale fa tau ya vale fota vale twice pero filinga di man 4 feet no 4 maka fo lea o tato SUV cars, tato hypercars, ya lo mo i tato California. Ya mo lo e tato pick up wa ni Nissan for Ranger Hilux. Ya o umana rifi lo inisi mo lunga ya mo pa u dos fulu mata so lo uman tu iai ya mo snoko uman fa pi mo tato pick up ya di masuta la pe mina mata ya so lo fa ka ku le ni sme ka pole ai ya do afe ma ko cashback ya mo oi tato ka taunga sta vale ma ile mato a fata vale ya no me telefoni o iva luku tu fa to do o ya o me tasi fa sidi alo samo ya se sani ya to se tulanga la to na me so sani ya hai me to fa pa mana tu ma to fa tu se te suiai o le tasi fe tu sulu pecho o ta do su pasene to se ta to pa o malava lo mo temine ya pa fo pa tuai na to fora ka ko se kina kuio ya masa se subima pa de do sulu ma do sulu nga idunga ya ta to se kina ko mo i ta to fa pa afa pete fi apalai mo le tungtung beaso ia dua sutara te mina mata ia le sene av ta vale ia mo tonu masinga tenste me apalai so se kime e ile mato falpau afa pe fa tau pa fa ta vale furi lo vi online da ke mato le dauto ia o ia so sani foi ile la mero ta vale ta pe fa ta wina pa fa ile mato falpau do mata to stilis ia mo tato marta amata ma sai tul kasi to lua to tolu to lima ya tato makta so mo temine apa petero mo dia fo i pa lo po ana lo ta vale temine suya ya i pa mo lunga kuda lunga le ko lima fo to ya lo ta vale i de mato fa pa ya apa petero ta sanga i sumai kala no mo e de sumai tato fa pa ta sipitu solo pecho ota ya eso se pa lo ta vale ya mato ya ta vale neve aso te da priest aso no ta sang hybrid i man po le ato ya lima sutara te mina mata ile yaso ya tadi matole si pe le pai QCard
ma le Mexico tu fitu ma sile testi ka to kaina suma lava lo fanga tene ne ya me telefoni o iwa lo fitasi tolu tolo o mi tasi sa sili Samoa o sa mo se tulanga lava fa kaina fa mai mo to no Maru tele ngā ruenga o whianga yele sunga ia Victor wa vela wo ia ma fonga tamul moli o le tautomala unanga a le Tire World and Auto Limited pe ona e wha fonga tu iai. Laua toi lus fulu miru tau nā tāle o le July wha tāle wha o tātou tala mai au se tālia. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Fa'apai se isau sau no ala e Samoa amata ususu le ayuli alui le atoa sulu ile malo mamalua ile tuinga salani le uua ovale ila awalunga ile taso asili le mata ina Fai mama lule fai ba Isilile sila sila Taula wanga ba Isio sasa Ele mama luna eola Esilia tulava iona poneila Samoa e mama lua ila valo sau sau noa Olo anele fua malepa o fai fai mali e o lepati malepo Sei fa solo fei wa saongia malene iaso So ala o tele la vale fata fiti Taua lunga le sona ta fiti fiti E uteo fia fia ngafa asamo Moni lava uasili Fai mama lule fai mama Isilile sila sila Taula wangava Isio sasa Ele mama luna ioula Esilia tulava iona poneila Samoa e mama lua ila valo sau sau Poneila e Samoa e mama lua ila valo sau sau noa 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Spruiva minuto lo toiona tale o le July 5 le rifo i vango le fiafiola sunga fuolri a solo sfuluono le rimasina o un cusso lua afe lua fa tala fanto i loa le rivango lesso il mamallo mantuo aveta valere ngato i leone fana wa onga o le dafo i wa tonu isi o tanto ainga isi nai to i ti anto nu tala to miti wa me o tonga mila onga le ria so sa ela onga po le dafo ina e mai le ria sunga fua o la no ma yo ki ngai ngalo e lei tolu fitu tasi lima i tolu tanto no mera to mai tiva o me o to le dik fo i vai ngola wo o le sili momo o la so le sound ya tu tanto e fa manantu le fa unga o le dik vai so tono New Zealand ma au se tali mai sento no la o le a so fa bi to ali to mai o le wo tanto sound ya tu
e whamara tuina i le whai unga o le riva yaso. Ea po le aso sa foi o luma na i nei. Ioi. O le alingo le aso. E se ia unga lai su e mele tani o le tātou silima e wala mai tolu fitu tā silima i wa tonu. Le aso whapitole sauni e tuai i a tātou umalava. Whamara tu le whai unga o le riva yaso lo wavadoa. Sa o pe se lau tali. Tu longon tono le tātou sei. Whai e le aso rele aso nei boi o tole na maruma lo. I le whai longo sauni e le whalakeke o le Fina's Delights. Alata ile sipula vea vea olo o ile faato anga ole lupe la lelei ole mo etaufelei ole mongo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu oto muli e umi umu pa auli. Maliana Wayno le rivang o le fiafi ma se tasi o fantunga tama o le whaiwhaiaso e na ua toi se fulu whamiru tonu tane o le tulai whaili to miti tolu fitu tasi lima i tolu tan to numero 9 talantu o tolu le rivang o le awoli le ua whaatasi mele tanto o ya mekairi talofa Alofa o mai oi Maria Pasitan sai alu leao Ioi wala tu misa vila o nga mekairi Persona Famok Fafeshi Fofu Fai le toa Feshi Fofu Sole da ile lente le la oi malo le sa ila on dia so me kai talo for Doris mai oi Doris Oi Pascal sa ia lu le Ioi la to mi sa vila on dia so Doris
I'm learning math. Sa whaile ha? Se whanonga rokinga? Sa whaile ha? Ngā whaileng mū mela. Ngā whaile ngū me. Se hau ngai māga i alau wha sābo. Ia, whaile nū mera o rea marisi mta upuna whai. Markawhau. Markawhau, sole. Ka masasa o ala maka upunga o kawhau ngias. Le leitene o ni Doris. Talo for David. Malo se fora fionga. Ia, langi e mamai lau sunga o amaile ni iawau. Ara mangi e whaftaide lo whale atu. Ia, e pisi runga na wala ni te. Ia. Ia, se fisikal. E amaile a onga langias. Ala mangi ia. O ala tu me sa file a onga te. Ia me mua sa whanita sa whanakoro ma o malolo ko sa makoro maka asu o le kuskusinga. Ia. Male matematika. Matematika. Male suesuenga o mato o idea i resi suesuenga o mato umaroa tusiro mato atanga whai unga le asu. Whai unga o le asu. O le ala le med whai o le tau asu. Nei o I ya nga tusi mato ata o le manu. O? Kusi lea ko le manu, o lea koe ngama, mangulele. Mangulele. Mangulele, o lea lau mangulele ne sa tusi lea. O le pattern. Ole? Pattern. I, e whape I le lango ngama. Yes. Ea, e lango ana mang? O kere le lango le alemang. Aore akanga mangu sama kusi. Oh. E pe enga. Pe lango enga. Oh. Ia, malu, o le mea ka ua o ngā sa whai au mea onga. E oi lea onga lea sol ni e kusal lia ka umu ko au ngefu wale mangu ngai ki whameiri teiv. Le rei, o le ale mea le eve vesi ein tātou le vai aso ni. O le ale aso wha api tō. Le wha manantu New Zealand, Australia, ma isi antunu o le lorangi e se mei Samoa ma Amerika ma Hawaii ma kuila. Le ale aso wha api tō, le wha manantu le wha unga le vai aso nei li tamaiti. Ia, le rei, me kairi? Ia. O le ale aso wha api tō le wha manantu le wha unga le vai aso. Tāma. O le aso sa o? Tāma. O tāma. Ua tā pena la so mea lo wha molo tama? Ioi. O ngā ua keu whaneri? Leai. Leai. O ia, le lei. Wha whi taime kari mo le tali. E ni a mea o ngai whaini? Ioi. O le anau mea o ngana la e umai alu e wha? Whaitau le tusi. Whaitau le tusi. Ia, le lei. Ia tau tua nama o e whaitau le tusi. E le ngore maka ia kore kusi. Ioi. Ia, le lei mea kari alofa tele antu mo. O e manuia le fiafie? Apene a foi. Ia, le lei tau whaaso i fu oka se mana. Ia, Doris? Doris? Po whiwara koe la upo ia, Doris. Ia, Doris, ia. O ke pone no wha maula no suafa. Ta vita? Ia. O le a le mele vevesi e tantou le niva iaso? O le astama. Aso sao tama. Ua e sa ungi lai a vela mea no wha molu tama. Ioi. O le alau mea lo whanga wa umanga ngā whiwhi. O le mea ai konga moenga. O le mea... O le mea ai ea? Ame kokonga mele moenga ma ai. E sori, ka fio lai. O longo winga ngā le malei fua mai au lauka ma ai whiko ai lo malau kuka. O le alau kuka whainga ngā la e sa ungi e leosa. O le pua e rengi. Pua male e rengi male. Ma fai fitano. Pua male e rengi. O le whainga le ering. Whai ai ering. Miki ering. Miki ering. Ea. O longo winga ngā le ngungu ware me maua iau mea. Inga e ka penga le sau ka maari. E ngungu na koe inga ri kami. Lea? E ngungu na koe.
Soli. O longo winga ngai ke manga o ele loko inga la sari au. Oi, e roku inga. Oi, ka violai. Ta vita. Soli. O le cho. Au kau se kama kiki sole manga e fa ngungu le va ko inga le ya le loko. Ta vita. Va tele makwa se lau pasengela ku ka le sa. O longo wingo se ki ngala ki inga fo e fe be a. Ao quero, ora quero ave iripu I kokongo mwenga ma ila kapiro koi. Awala sole kafiola, se la pase ma lo ram tanya tamita. Wala me ngala elephant. Ninga o quero a ora koroko. Ora ko e fe ya fe no koroko. Loko me. Ia le ko ma vo loko me yo. Ia le tamita fa ka kele le vana mai kwelo. Ia fastai lava moro avano. Ia alova tele antu manu yole ne ia. Esa awara kana vo ile. O me ki ko me ki. E ma kwa fe ka ia ai pepelo. Ia wo ya David. O le la lo e failanga fa ile. O ile miki mal ele. Ia mal pua. Masalo po le ulu pua. Ai ko ka kingo ma nga ia fa me ngunguran ko. Oi kami kai. Ya le ale tanto visili wo muanga ya sika ko tanto wo tula le por kalambe ole think a minute ya to tell me if is stala li to Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A 58-year-old man was sharing his memories of his father. He said his father had been a workaholic who was always busy with work and his own personal interests. He never came to his son's sports games or activities. In fact, he said his dad almost never spoke to him. By the time the son was 18 years old, in his last year of school, he'd become a very good football player. When his team qualified for the championship, he begged his father to finally come see him play this one time. So his dad promised he'd be there. On the day of the championship, the son was on the field warming up just before the game when he saw his dad come into the stadium with two other men. Then, just before the game started, his dad left with his friends and never returned. It's now been 40 years since that day, and yet this 58-year-old son says that painful rejection and disappointment he felt as a teenager is still very real. When his father recently died at age 83, this son stood alone next to his dad's coffin at the funeral home and said, "Dad, we could have shared so much love and good times together, but I never knew you." Thinking back on this man's childhood and that day of the football game, I wonder what that father thought was more important than being there for his son. Was his time with business associates more important than caring and being interested in the success of his own son? That father let the years go by without doing his job at home. He failed in his most important responsibility as a father. You know, a father has tremendous power and influence in the lives of his children. Studies have shown that the number one cause of troubled boys and young men is that they had fathers who didn't really care, who didn't spend time with their sons, and weren't close to them. There are millions of invisible fathers like this, but no man stands as tall as when he stoops down to help his son. How about you? Do you need to give more time and attention to your children? It's never too late to change. Why not ask Jesus Christ to forgive you for your failures as a father? Then ask Him to help change you so you can become the caring, loving father your children need. Just think a minute.
So whakamalina o pese le everlasting praise word tōlunga tuile polakalame o le think a minute le rik fo I vaenga o le fiafi tamaiti o tōlunga tuina ma le tātou polakalame o na wa mai a le tātou taimi a wale ngalo ia te oe maua le si whaapoponga o le tātou polakalame nei o fisili matali le so le stof na lo wa no fo le dai tu o lo ngon tono le tātou se e whaia I lea so whareile langalongi na manusi e le whakeke o le Finas Delight te maua I keke o aso whanau whai piponga ma so o se wha moe moe e mwhenga e maua antau keke e ma flavors o keke I lunga o le Facebook PHINAS Delights ia ua tōlunga atu nā le tātou polakalame ma o tō le whanau whau te atu I mātua ia e mise o tūtamiti mo le vala au mai mo le polakalame e le rei fo ia fiafi alo fantu wa ia mea o ngai whai wawene moe wawe fui nei toi ala I le aso a tai au alo fantu maiti soifua Talo falava I le amatango le nei foi wa yaso I tala mai Australia ale Radio Samoa. Ua whamania mai leo leo I sini o Tarek Ayub sa nga I ese mai ma se fono tanga ma se tasi o tangata e masania I o le associate po le afore tolu le baveo I Parramatta na leila ai whanai loel tangata. Ule ua maliwe I loa fo ilo nei ngoa The Angel of Death I le lio I la tau ea a fia I whainga solitu la fono po organized crimes e peona whai loa leo leo. O whaelo fo I fōlinga mai e lena o le tasin tangata na whanaina Tarek, mai sa whaalongoina fo I le tele o whana na papa nei rea taimi. Riputiele 9 News na tonga whitia e paramedics Tarek I le mea na tupo I le whaalawelawe pe I tai ua maliwa I lava. O se taimi murmuriane po le toi kuata I le whae le waweao na riputia I le vaenga o sosoani whaawawe Granville lena maua tuai se taavale o se Sudan ua susunu wai. Ua whamawina le toa tele o tangata wa tutongi au nanga e bawe na maua pei po tutongi I se teimi bawe au whaawau peo na eli le taunga tau le soifuanga tanga a tangata Australia. O whaamaunga fōu ua maua mai le au nanga le Finder wailo ai le atulanga ma ta ua I pea ma le 2.2 miliona tangata na tali atu le suenga le nei o latou whaonga I tu ai ngā au nanga whaapeo le on demand po au nanga I whaonga pe amana o mia bawe ina ia maua ini tupe to tonu o le ono masina taluai. O le tau o le soifuanga le mafuanga o pito ta atele mafua iuna whaonga e tangata ia au nanga e meise mole tutongi ina o pili ia e meise fo I pili tautong fitinga. Ua whaeloa I lātou nāo ina whaamaumaunga nei, e moni e maua le whesosoani mai ia au nanga, e meise mō mea mana o mia babe, ai ei foilo nā whianga I leanga maa o tangata, e whaasao pe sefe mai I ani tupe. Wa yeisa li wa moria nei, wheta ua inalo na tu uinatu o leo o ile se 10 miliona o le tau o fuala au whaasaina I Labs I Western Sydney. O le pueina o lea tangata ua whaatino, I le mai au leo spa inga tele leo e au fiaima leo whaapitoa, tinei mūma le au su e whaasaya nisi, ina ua spa ia se potunga o si aisa I Rhodes. Wheta ua ina le maua iei o le 1 kilo le aisa ma le 2 kilo le cocaine, a ua whaatuina I ma le Strike Force Witter case, e whaatinoa I lea suenga. O leo ua pueina tolsu 5 tausanga whai mai leo, na o lata woso whaia se whale North Ride, na maua ai fwoi maseisi potu ngau si aisa, wheta ua ina na maua iei le se 10 kilo o le aisa, o lo wha wau pia I le so le fwoi suenga. O tino maririwa ne ri talavou se to olua na tausa I lia mai le vai aso taruai, ua maua I le tau na leilai le tu se sa o tari e peo na liputia. Whai mai le 7 News o tino maririwa na ri talavou e luasfut tasi ma le luasfut tausanga le mātutua, na maua I lungo se awala I le Mid-North Coast, po le tau le iwa I le tau na leila, maua la tāne se pāsika wala vea. No tāria se whaamaoni ngāloa ia, ai talitonuina o talavou ia to olua na tausa I lia mai, ma ua whaatino nei le suesue ngā leo. Ua tārasanga ina awe taavale ia alofia le awala leo Harrington, ono o le ātāpunia moni I tūlā, a ua tā ua le āsaunia se ripoti e tuu atu I le coroner. Ma le tala muri ono I ese lapta ingo matangi malolosi ua tuuina nei mo le tu I sauteo New South Wales le so, au whaasoro atu se vaenga lolo wao le tau I le tu I mātū.
O Victoria na fia ti munga mamafa malolonga o so fa fosei fa pematangi maralosi ma le timu aisa le asona nafi ma lo fai nei ngā ruenga fa mama. Fai mai o lo fa soro atu le vaenga lo wao le tau ma anga atu le tu isau te sa o ni sa wele se le so ma o matangi o no o atu le 20 km le tu la le maralosi mo le tele o vaenga o le fai tu. O lo iei foi matangi maralosi o lo lapta iai le Illawarra, Batemans ma le Eden Coast. O fua e whai titia se teimi leo auri le so, ma o wha mawina foi, le tele o wala au mo se peso soani na o atu le vaenga le SES, e ma tele lava i la au to ulu, mai le malolosi o matangi. Tala na Radio Samoa, mo le amatanga le nei mai asu. O leo limba malafa miru tu te nei lei tu lai fa fa o tu ma to mai talo fa ma lon so i fu ma le langi mama da we fa funga i tala mai Australia fa o te antu ya Miriam la la to po mari mo anta tu tala stimulo to ma fa tasi mele fionga ya fe pulea i Helen fe pulea i o le tantu to vanga leo o fu pisi to tonu o ni sila ya a wa fo le fa la roi no fa mo o lo lumba nei e le masina fo le masina o September ma lo le ngaloi ma lo le on sai fa fifian tu ya le signature choir. Solo
no for ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nuku o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Ho ua lo fai la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Ho ua lo fai la Samoa, matalasi. O aolelea, whaasolo solo, la foia o na paolo. Lona sami i la pe asulungia ele masina. Pe whaape whea, na ngalo atu oea imita. Samoa, ole penina, ole vasa pasifika. Tangi mai se matangi, se momoli atu ai. O ua lo fai na Samoa, matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo fai na Samoa, matalasi. Matamofie, le afi afi, pe asa vali vali. Lona la lele, ma folinga e whelanua i. Pe wha pe whea, na ngalo atu alo wingoa. Samoa, ole penina, ole vasa loloa. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo fai la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo fai la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo fai la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O ua lo fai la Samoa, matalasi. Su whakamali na o le sala ni alo ma le sali o tuana i le rifo i vaenga o le fiafi ina ua se fulu ma le iwa minute o te anile i tulai whai le tuamala o nanga a le radio Samoa tasi lima i vatolu a mo polo kalame o le mana vo ngā wenga i le rifo i vaenga o le fiafi fiafilanganga o le i le tātou malo whaalolongia i le rifo i fiafi mai le musika moana choir competition fiafilanganga o le ufa tasi mai le fionga ia whipulea i Helen Moananu tupai mai le mua i Wellington i le rifo i vaenga o le aso wa talavantu le fionga whipulea malo le ngā lue malo le onusai Ia whaatalo whātu foi lau sunga se umani, ia whaatalo whātu pa ia malo Samoa, o whaafonga mai le letu le aso, le pa ia aina ma lato tama foi ma lato aina. Lo sunga o pule ma tua mua, ma le waa fonti, ia au auna le atua, lo o ia i whaatu whaitau la ngai fia.
Ia mole manuia Samoa ia malo lava le soifua maua ma le langi mama. Malo le au solo ia malo foi le on sai o mai le tau le lo mua le riva ngo le fiaf. Ia o te itai au o timu nei o faisina marulua o Wellington ia o lo taimi winter ia matua i marulua. Ia ai le o pe o tau toa mai le timu ia ai na o marulua le o fa solo mai la po. Ia malo ale on sai o le mena le o tona e masani le tau. Ia man to wela kia man to anga malulu fa penga ngi au kila. Ia o le vana matuto yo isa mo fe a man to le malulu a pura. Ia ai malo le on sai mai le riva ngo le fia fio telo. Ia ele o toi po male le tulanga fo e pene i le fa mo. Ia o lo o tau poina a wala le fa i le ina o le tale. Pura ai na o lau fionga pe iei manisi tono o le komiti ia po le whaala potonga na e se tau whaama se manatu o le awha ia stantu tauwanga whaapea wai mai tau antu foilele. Ia o le tauwanga pese mua, au whai pese mua le whaapea antantu. Ia, sa o le lau sanuanga o tauwanga mua lea, ia mo Pasifika wa o tātou ia te leana whai tātou tauwanga pese i tātou wai tu Samoa a o le tauwanga pese ne whalanga tama ia mo Pasifika mo whaalaputonga po e kalesia pasipo so se atumotu lava. Ia o le mato komiti ia o lo tautaia e le signature tautai trust ia o mātolia le ngā lue ia na mato iai ngā rurue foi i le manamuana po lo silifia le mamalo Samoa ia na matu mai e foi le au fai pese signature choir i le nātau sangi au November na matu whaafia i Spakarina ia na to o tele foi o tātou tangata na whaafia i nā po ia le wo whaawau pele ngā luenga ia wo o mai i whaalanga tama ia po o whaatauwanga pese o le musika moana choir competition. Na whinga tāpe whinga o fia le tamu whai e tū whaatasia i le tātou o whai pesena o le signature choir. O mātou maftanga i Wellington, pe wala lata tele mātou maftanga, o le to o tele ale maftanga na pepese ele, o whai pese ele, mātou pese mai i taimina mātou a onga ai, a o le mātou o whai pese foi mai pe lua se fulu e kalesia e maua i le au fai pese le e tofu atangata ia malalato e kalesia a olo asu mafua o mato poto fai ia mato anga pese ia o leva na mato mafuta o leva foi na mato pe pese mai al kolisi ia o fa wa ai pe le lea afifianga ia ole pese ia la na fai foa ia le we established signature choir. La le mafu anga wale ina toi fo i au tau e whawhangu mai ia whantunga tuai ia le tātou o tunu ia sola. O le launata inga ia ftota ia ai mai se fo i mato ia whana na nei a wa tele ana alu i pese fo ia nei ona po ia ma pese palangi ai wo ngalo ia tātou whātunga ma tātou pese mai asona wa o tātou pese nga ia na tusi asala o pine wha mau ia o mea na tutupu i Samoa po o mea na tutupu i Pasifika. Ia o le nata inga fo i mato ia i loa malama ia le i tangata lai pese i upu o pese ia lato i loa fo i tala anga o tātou ia tātou atonu ma mea na tutupu ia o le mea na mato finau ma ngā lulua iai na tofua e ono ia atu motu lena mato pese ai o tonga Samoa tonga to e lau fiti niue ai o le naunata inga ia mato loa ia pese nga ia fai fo ima me e fa tosina mai ia alum whanau ni e mana ia pese ko la le winga o le o na pese ia so se me ia whangwhango ia mato ia ta fausolo ai ngalo ia mato ia mena tutupu ai ia matua tua Lili. O le ala se langona na o iante o taua pulea i ina ua tali antu le antunu ule nanga i antu e mai mo ina le tau tamu whai. Oka se mana ia i mea na o se ngaluenga fo i o le tācha longo ma le talo sanga matangi atu i le mamalu a Samoa ia mamalu le atu nu e o pongi nei wha moe ia wha apeo ia o le mea o umanu tāpena o le mea muta i whangitai atu pe ai ni tangata pe le ai mato wha fitai ma fo i le vi inga i le atua
ia na mana ia le lango ina o le wha moe o ka se toa tele whaange I tia o matolo tumo matoloto o fia ia ai mai se ia le matua I langona le alofa mai o tato tangata ma tato atu nu Lele, malo fa lona winga la mai le taimile na ile sikna choir maua se langona I toi fia fangu mai le taleni le o le fantu pes Fole ai, ya ole musika e pe ona e fianga ye. E finga tale fa tuino se pese va mulmul. E faiasi na fainga tawa o le ya uia o ia a o tusia se pese o le mea mo o ia mawai ni upu po ni lyrics ia fit langona ina ya uia ma faina o tusia Bela ia le mele o tatoi anga ia yo le tauwanga pese. Ia na no tai whainga tā sa ili ni upu e whitaui awa ia le wha moe ne. Ai mai se fo ili ngā luenga lea ia la wha liliuina I ngā ngana ia e ono o ia le lotu ta iti lotu e whakasa fo I whalwha ai lotu ta iti PIC perepeane o le tusi pese a le e whakasa le wha o ngā ina. O mafau e lea e tawana ia se ni upu e langona uma tangata e share uma I tangata ia o le mea lana whaingofia ia o tuspa ia ele tu lalo ia le tuspa ia le upu mamana a le tua le afionga pa ia le tua So that was I atato I lo foi o le tuspa ia otra se mea lo loto me te le ono sfulu ono ia tuspa ia to ese foi mea so na sa ili le salamo ia se lau lima sfulu ia tusia salamo ia I will wo sa ili ia o salamo I fesu tasina mawai I was single wenga na tele ia umalo ia na toi tamafai e fatunga se ia na sa ili se fat e fitaui mole salamo le so e faiasi na faingata mo nisi fo e faingofia le na le no fuatu o tusi pese ia o pe faiasi na faingata ai tamafai pe Lele e le taimila o fele me mo fai e mo tusi u por pese pe mo fa ngota fto asu e leoni Yeah, so my process ya uia e mo tusi upu e mo tusi upu ya ma le process a o fainga o te faitau ma toi faitau wa tau na pa u le ia pa o ia ma musika ia o faitau ia o lamona ina ia te ia o la whaalongo ina se fati ia na o tau mawhai atu a ile mea lewa o maua mai ilo what I hear in my head a o lo process na a o te loa isi tangata e mua e lato maua le fati ftoa sa ili ai upu so e se uma tangata ia o lesi e uma na tā mea piano ftoa atu ea sa ili ai le fati ia toi sa ili munmuli a upu a o ia o e tauna mua na o langona ina upu ia na whaingofia ia le amai o le fati. Lele, malo fa mtaia pule. O lea la wa e sa no o le salamo iwa suma tasi le wa ele tanto pesele o le pesela lea e fai ele tauwanga a e se ele pese vo le ale au fai pesela vala doi E lua pesel e tapena ina ma tauwanga e pesel tauwanga ia salamo lus iwa sutasi le ua whaaliuina i ngangana e ono ia ma le pesea o le filfilinga le au fai pese ia. Lele. Wa ia se fati voi le ona wa fati anga ia le tanto salamo le iwa sunwatas. La wa ia o mana tufaina o ie o na lestala ma o tapena ina ia o fai pese wa ia o umana whaanotaina mo e fai taunota ia ma o isifo ia soswani mato fai ia o umana ia le piano track e mo e fia whaafonga ina tāna piano ia leo umana po ina le piano track ia ma nai nisi soswani ia awa ia le tapenanga o fai pese taitasi
ia mo o whaaleuenga o le leo le usu, o le oloto, o le ato, ia manmalu. Leo umana whaaleuina, uma mapue, ia o tangata ma le au whaipese o leo o tāpena, ia o ia i lato, ia le package, ia na o le kiliki ai I lunga mea whaaneian po the technology. Ia no o lato whaafongaina, ia le tānga piano, o ia lato, ia nota, o umana tāpena ina, ia ai mai se fwoi whaaleuenga o vainga nei taitasi. Le malo fa tai malo le tāpena. Ia mai le amatanga taluna ta whaalongo antu I le tātou tauwanga lea. Tolu no whanga ia na whapea e whaatau nui nai. E pita iane o leua vai antu leua tuwane lano le lua. Peina e sau no I leitu. Ia e saolo sau nuanga na o le wha moe na mana o ia whaatau nuu I tūmāloia o Kilani o Wellington ia mana motu I saute ai ona ua le tara whea ngai ia le motu I saute o le tele ni le stala ia o le mawhai na whaatau nuu ina wai o titi tele ai o le ia o le ona na whaatau nuu ina ia le motu I saute ai a tonu e iai se taimi luma nai to e maua lato awanoa ia o le taimi vai tau fo ile ni ia pe o le vai tau pisi lea mo e kālesia ia wafo I tāpenanga mo lo tamaiti me mea wha e kālesia ia o se onga fo ina mo mātou ia it's a learning for us ia pe a to e whai sisi me iluma ia o mātou baba ia pe a matanga tausanga ia le vai tau nai e whitau mo e kālesia ma wha lapa pitonga. Lele, malo wha tai. Wala se numero un tanto le stala na waia. I le taimine I le ngata mo I mantou la waia nei au Kilani e whape fo I nai le laumu. Ia whaaftai o le numera na matofia au sia ia ova ma le se fulu ia o whaipesi. Ia whaaftai au Kilani wo tali fia ia wo ova na ma Wellington fo e matu whaafitai ia le o pongi o le nei wha moe. So o lewa tāpena o Kilani tāpena Wellington ia awa ia le nei wha moe. O le umi foi o Wellington to e lua vai aso au Kilani wha vai aso lo tāpena ai. Lele, ya mo I mantou ni ua wa le nu te vai atu ia mo mua ya le la mua. Wa maua se no whanga e whai e le tātou tauwanga mua. O le tauwanga mua Wellington o le a whaatau nuuina I le whale lea o le Michael Fowler Centre ia o le whale lau iloa I le lau mua o New Zealand Michael Fowler Centre le aso fitu e amate I le se fululua I le aoli ia whaapena fo I le aso lusu tasi a September o Kilani o le whaatau nuu atu I le Dewdrop I le whale tele lea o lo ia I Manukau. Lele, e se si wala e mwhai o nanga I atu ele antunu ufoi lele wau te iloa nai pa ule tau tātou pepa matamata a? O pepa matamata o le limata ala o le ufale ai fua ia tamaitia I lalo le 5 and under, it's free. E limata ala le ulu I fia mai moa le malu tatu atu no. Tole, makua pa uwari o le tauari, toa te lele na wha mama avengari mo le tātou, e tu sa tau Wellington e maukila? E tusa tau Wellington ma Kilani o le nei wha moe mato tama whai ia sosuani ma tina I o tatou whaalapu tonga o ma ia tatou patipatia fo I o tatou ngangana ma tatou nganuu I nei wha moe so we want to make it easy and accessible mo tatou tangata ia whai mo fia mo tatou tangata. Nele, o le ala le tātou whailonga mua naua iei wai e te tawana I le whailonga mua lua kōru wha fua I le tele o tātou au whaipese I o le stalatu. Sa lele o lo iai ia wa leo ona o lau whaavanoa pe ia kalaisite ia wa lai lo o iai le taimi e toi e o ai a le whailonga mua e se fulu onu afe tāla I le whailonga mua e lima tato a whailonga o le amaua I le napo so there's 5 different prizes so first one talila o le tato sulu ono afe le whailonga mua lona lua fitu afe o lona tolu lima afe lona wha e tolu afe ia ma le whailonga lima e lua afe tāla. Tole.
Mokwa fiwa la vali le vai nga la fai pesea. O ye ni tapula fu yo tau sanga o ilanto em faiona i tono la fai pesepe. Le se tapula aina o le au fai pesi e pule fo ia le pala putonga ia i la to au fai pesi. O le mea mana ia nei famoi moi. O le au fai pesi e pule lava ia le pala putonga ia po le kale si la to au fai pesi a fa tapula o la to a o nei a whaalanga tama wa a tato alu wha ta alonga. Ia na o tangata mato i le lei ale tā, e awele au kikiti, pe le lei ta moe, awele au lakapi. A o le mea leo au whai pese, o le au tauwanga leo au whai pese. E tu le whaitalia le au whai pese ia, po pe la ititi, po la ititi, pe matua, ia o le whaitalia nā, le au whai pese ia, po le whaala putonga, e le ai te whaata pula aina. Paua le mea, ia o le lau au whai pese, ia awane i lalo i whima le se fulu lima tangata, ai awane i ofo i ma le se lau tangata, ona e fuafua i le tele o le stage. Lele, ma lona sau noa whepulea ia, nei te wei se vaenga tāwe te fia sau noa ia. Ia eli au mea lau sau noa ngā mulimuli nei vaenga o le fiafi. Le ai a pao nea ia talo atu i le mamalu sa molo whaafonga mai nei a fiafi, a malo whaafitai talo, ia o tau talo lo manuia e anu whanau a Samoa le, o lo manuia e si mātou tamu whaina, ai mātou talo pia ia mantua pia ia le au nanga nei e tau talo sanga ia uli masao, ai ia mai se fo i mo tāpe nanga mo au whai pesi ta itasi, ma whai pesu ngai whai pesi, ia manuia o lato tāpe nanga, ai mole atu leanga whaafitai lau sunga se umanu, lau au nanga Radio Samoa ia awa fo i lango ina, ma soswani fo i tangata pe o e alu sau, ai leo toto tif soswani mai, whaafitai, whaamalon ngā lue ia manuia tele, whaafongang Samoa manuia fo i lau sunga se umanu, whaafitai mon matua manoa. Ia, whaafitai fo i. O le fionga i whipulea i Helen moa nanu tupai, o le musika moa na choir competition, e piona e whaafonga atu. Iei, a whiona i sau whaafsili ni vaenga o le fiafi. A ngā isa o la vailunga o le upenga te whailangi a le musikamoana.com. Si whaika miki o i fo sa ve u lau telefoni. Ia, ngi ki ua ka e telefongi pa e kongo i sa ve u le rei fiafi. Ia, o na tāle i lalo. musikamoana.com. E maua uma tuai lava ia tātou whaamatalanga na manatua o le aso fitu o September ia le tauvanga i le lau mua i Wellington ia ma le aso lua se fulu ma le tasi o September o le au le awhaiai i nei i au kilani ia manu i tele la singa o toi o le nei e fiafia pureai tātou toi whila i se aso mua So i fuea le fionga ia whepulea i Helen Moana nu tupai ia o le musika Moana Choir Competition e piona e whaafonga ati iai i oi o se avano le lei fo ilea ia veilu toi ina male no matua e whaaeva i oi se ia e se toi male whale se i oi o se i saa ai ia ma se i whaafonga i si u whafonga maalie ia o au whio i pese e se le ngata i tātou au whio i pese Samoa ia e piona Samoa le fionga ia whepulea e ono le ia tunu se yolo ye tonu lono e uma ele fiafinga wa e makwa i aulele ya pe e anga i o te mai mo ya ma e tapu ia ya le alo faiva fo ia au pese se mai tunu ole Pacifica toi Luas Funtasi minute o Natale o le tulai lima o tala i vai whanua matala i ta alonga. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le afa le lima le afiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, i le Manhattan Function Center, i le iwa whaatasi ai Dominion Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis i le Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Old Watasi, o iwa tasi, o fitu o walu. Ole tui sa mau brothers.
Lafo sau 5 selau tala pe sile atu I Samoa I le vau au kusama o kitopa I so selala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua I sau ato faifa tau e tu sia I le MoneyGram. Tu usau whamatalanga e winga I lama tau au aunanga e maua I sau pulau. A whai o lau taimi mo mole nei lama tau au aunanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram. E ia inga whapitoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. le sunga ya puni le ring fo I vai ngole fiafi o le wan Joyce fuluono minuto na zale o le tula e lima kolo kala me o le bana vonga wenga le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ave o le vuto ma to mai le ring fo I vai ngole fiafi ma lo le nga lue ma lo le o sai tutu ma nga wenga pe o le kapa tiai ave fo na vuto ma le fo mai amu ia lo wola nga sole afia o langa I lo wola nga sole ya o le wata nu mai le sa le sunga ya Isako ya antono le na nga I fo ile le lunga langi ko sa wala lang ma lo ri sa ko so fo ma wa ma lang yemma
Ia, toi wha talo whatu, ia, i lau tō whasia manu malo lavale, fonga malo le ngā lue, wha malo, fo i wha malo si mai, ia, i le tā porkala, me wha talo whatu whai pa iman malu le tātou atunu, ia, e le tātou mawhtanga le ni fo i vanga o le aso, ia le amatanga le ni vai aso, ia le sunga fua le aso, nuas furu ono au kuso, lua whea, lua whao, au na pa ia le tua, ia, e le ngante leo tina matamama tua malo se le nu, ia onga whaapai o alama whanau malo le soifua ma le langi mamalo no sai malo fo i tawantai ia ile nei fo i asunga fua ia e whaatalo fo i tātou lo whaatasi mai atunu mamau ia i nei New Zealand atunu mamau po whia lava le vaianga o e mau atu ile tātou tautua whao le Radio Samoa se fulu lima i watolu amo whaatalo whatu ia le tau ona vai le neo isa ako ia whaapia fo i mo le tau whaia seman ia tau le nei fo i vanga le asu malo la vale ono sa malo ala wha malo si mai ni isa ako e ye le whala vlave matau tia le na tula i mai lungo le State Highway 1 i le so o le na ta wantu fu i le li poti ona o le asa o whaantali tali ia pe ye se tulanga e o tu ye se swing o le matau pule o le whala vela na li poti mai pe tu sa lea o le toe sfurufitu minute i le tula i lua i le awa uli dei ia o le pitonu o Rama le ana tula i mai ai le whala vlave mantu i ale dei ia ma o le sa li poti mua mai e to tele tangata na afiai i le taimi nei sa anko ma le whaafunga anga le tātou utunu o lea ua saule li poti e whaapea e to tolu tangata o lo ua masalomia ua mali li wai le nei whaala vlave ma tau tia e pe ona tula i mai la wauli o le so. Mantua le vea son se mwai antuni. O le fwene ye le whaala vlave ma tu ia na tula i mai. I lunga o nisi fo o tātou a wala. O leo te wa ia tu iri sa anko le te mine i le li potile pe ona tu ina mai ei mata. O le loli pa usefu. O le ea o fia atu ai tonu o le afo. O le whaala vlave ma tau tia le ring. Ea, o le fai mai le lipoti. To a tolu o lo o tali tonu ina ua maliliu le whaala velave tau ta vale le rei. Ea, mai e a foi. E feo lolo foi nisi. O lo o wha pelea o na wha manu ali ai. E le whaala velave mantu ia le rei. O lau te wa ai atu. Ea, peo na ufai atu. O le loli pa se fu. Ea, ma le ta vale la ititi le wha tafa mai lisi tu. Ia malesi fo ta vale le fa ta fa mai ku sai le kasir ka vale isa anko male fa funga angal tanto tunu io e fa ia si feo lolo ta vale la itile na la vevea i fa ta siela male loli pusa sa le te vai tu le tu mai au ta fa le awala ia antonu ole na ma ta fa le tonu ai fo i fe malanga inga ile neia wauli o le asunga fua. A mi se level pito no ule o rama. Ia maleanga i ese antu ma aukila ni nei. Ia ol se tala wha no na i pio le tūlai mai le riva ingo le via fili isa a koma le wha funga anga fo ia le tātu utunu. Wha mi se ranga ngō le tua ia inga wo mai masan. Ia ona o le nei fo i wha alavelave mantu ia. O le se iau tau wha ai atu fo i lele ia. Ia po o le ale ma fua anga. Ia wa ai longa e vave maua se i unga. Ia po ai sa o ise ni fa la la. Ai tupu mai lo fa pe ali sa so le va ve yo nos. O lo ta misi alo fa tangata yo malili. Ia e moni la vasio man. Ia wa o le ia pe ona masani li da talonga i ta por clame utona ia tu asi. Ia ia le tulangal nei ese ni so tanto ainga mal tanto fali. Ia me se lava pe o tavali. Tai tele ana tatu whaalonga tu nei tatu mātua. Ia, po nisi fo o tatu ainga fa mai be safe. Pe ave fa le ta vale. Ia, a vatula, ia vatu olo whaanga. Ia, e tere alu isi met fale. Wai, e sa o lili sa unonga se u te manatu o lo umafau ina malo manatu whaapeo. Ile nei whaalavlave a tupu whaapeo se whaalavlave o te pe whaati ia la ulotu. Whaanga le ese a nisi o mato a whai o atu ia nai o tō whina lai tile a onga. Ia o te whaapea ni ia manuele aso. Ia alo whatu. Ia be safe, take care. Malo manatu. O le ala tu toi fo i met whale pe atu o le au. Se wai tatili loa ni me tupu lani me whaapea. O te whaapea ni mo mawhau o iso. Talo whai nei tangatana la tu expectinga
pena la to mafau e toe watu nei vaenga ia po nei tangata ia la to ainga e toe fu ia tu la to fa ia o le si tala fa no ai le te mina tupu ile me le ali sa ko fai mai never ia le fo lo tangata i lungo le awala tele ina o tupu fa le vele o lo no winga pe ia fo linga mai fo ile ia tailo ye po le me na la viventa avale to o ise mai tangata matono taval ia fa mai o le mafuanga na le ala ina poloka ia le vaenga le o le State Highway 1 ia mo le sila fia fo ile pa ia ma le malo tanto tu ia mi se levanta to ia ma sani no fai malanga tu mai au kilani ia mo fa fonto au kilani anga ia tu na ia mo tone ia fa solo tu ila ia le inisi no tu au ia ole mafuanga na le ala ina poloka le o na ia wala me fai na sonia ia o se fa no ngana ile amatai fo o le niva ia soli sa ko mo le fa fonga anga le tu ia maka fu se ka ko me so le mo le meole fa la vela ve mantu ia e pei ona tula i mai to tolu ia tanu sia ole anga tai ile fai no mero le fa la ve mantu ia ia wa le fa mai le fa mtala o isi tanga tai na fa mulu alia e le ni tama i manu lo no inga manu anga tunga ia antono le tanto tala no ile di vai ngole fifi ai ola into mo fai ia li i mtama ta i forma e lavea ia nisi o soifua i la toni talo sia ia ngata i le tolu lewa ta wa mai le ripoti wa ma wai soifua ia e wana ia on tu fo na ni le fifi fa me wo fa popo tu e manisi ia e moni lava sia man lo no winga la o le joel watu pani tu fo i mai nei o kilani le poloka si ia le ole te mini o nei poloka ia o tele mai lo i pola se te mila te mai mfai ona to tan ia wa alva nga mo e te tauna poloka fo ile le se ia on tu ile au la via lua ia e te tauna pu e ata ma to mo fai fo ile le ia le mtanga luenga leo ia ma le mtanga luenga leo fe malanga inga niusil ina ia va ai pola le ma fu anga na le ona la via ta va ia o le si vaenga tauna fa tala no tanga tai na malanga i ta vali ia ma ila to fo o lena ma fa ona la to muli ma wina ia le fa la vela po o le to nu le bena tup ia wa intasi le loli pa o se fulu le te vai tu ai manta vale la iti ia ma kwa ma o mo anta vale o te vai tu ai ia a faila o le loli le na wantu ai fito ai ma le ta vale la iti tiri isako ia antonu e faisima gorunga o le loli ia e fika ia le tamai tavali e faisima wala ia o le loli ia o le fausanga i tonu ma o e male pampa o kamanga ia a faila o le sela ua ku le si ku sela mai le si tu o le unga la le on tanto ia pe a fa pe fo ile le o le na tofu atu le sta vale anga i le si tu ia wala ko vai ko ia o le poloka umai tu e lua o le awa e moni lava sia manu le pona ma tu e malanga mai ia mai nai rotuini o kilani faila na te sau mai la le expressway Waikato expressway ia faina te whafonga me le temi nei te malanga mai na le expressway fai le mulo sa inau e whafonga atu ia tatu live updates nei tatu traffic po ala tele ia te vai atu loa family sign Bombay in 1 kilometer ia fai le mulo sa slow down nei te uto tupus fa alo lave fai nei te malanga mai mai tu lo anga e tu la lo i anga i saute Hamilton ia mapitu no lo i saute ia na uto fa fonga tu ia nisi fo update i tatu wala tel ia o pitu no nei le poloka i sti temini all both directions Bombay to Ramarama Bombay to Ramarama ia o tanto pitu una no lunga tanto State Highways po tanto al terelo poloka temini po tanto ia fainga malanga ia ile vainga ni les o le vainga le moto wilen tula i mai ia le fala la vele ali isa e ia le vao ile onga tuto ia to ia man tanto wea fo ile e vai le si tu ma si tu o le vaenga la le te vai tu ai e le tantia me o le loli le tu mai le situ e pe umala vana kolosi le loli le ale le median ia po le onga tonu fo ile le o le awala le la nga le te vai atu e luanta vale e pe toru le tu le nana tu le lo
Ia o lo ye le van mai si ta vale lai pai mai li si tu. Ia a fuala iai pe a fa pe o le sa na le na le le lot o te le fa tu a me a ma le lot. A lo te vai antu ia tai tu mai lunga o le ar wantu le loli mo kusi an ku wea ngai le o ngā tu tonu le awa. Ia anu antu sa oi le si tu koe a ko fu ilano le loli le si tu o le awa. Ia ta ino yei po lea wai o le foka a makasu su e ngā leo le isa. Tātou tele mai lo na o le tau mata tu fo ile. Ia a fa pe o le ke fa fonga mai le ni vai ngole fio nei te fo ina se loli. Ia o se pasi po se ta vale maualu. Ia tautua nā mā oi. O lau ta vale whankanga o fio fipia o na matua o val sao. Ia lono winga. Whai maali e lo sa i lunga o le tele ni vai ngole fiafi. Ia a whai fio ngā lai kua le tau a inga ni fiafi te wha tau peke alu i fia. Kau kua ngā mā oi. Whai maali e lo sa ali sa. Ia e moni lava la o vai tau tu i le reporti a seu. Mo i tātou ia malanga mai mātū. Ne malanga mai mātū anga i saute. Ia o le a tu e ti tua o tau i le Ararimu Road. Ia ma i tātou ia o lo malanga mai saute. Malanga mai saute i nei mātū. Ia o le a ti tua tātou mai na le Mill Road. O Ararimu Road pe whaina te malanga mai mātū i nei saute. Ia o ma saute nga i mātū le Mill Road le tātou di tōna na os whamanato tua mai le tātou updates a so tau tia sule le whamaile reporti Google Maps data show traffic backed up around 5 kilometers. Ia langa na le pawana le awala le o so tua i. Ia e no fola ma hofu a fa yo ele ke piko ai lunga. O le vaenga mua o le me mua fa vetai le li e tele ia fia ile le fa no lua a fa o le na polo kamele awala le termina po le lua. O le la antol tolu i tula o le poloka. Ia mana tuala oi. E ye isi o la foto umala to lunch. Ia a le we ele tulanga fo ile le mo miel ka mo ke mingi. Ia lo no winga. Ia ole lo polar me la fairi isa. Ia ole on sa. Yo tanto on sa. Ia ma tautua na ma o ele sa so lo sa ile di vai ngole fia. Ia wa silia le pui ngai lo le ari. Nai lo tau tong fiti. Ngai lo ko ve vesia ko kanga ka ia oi. O le la ka le ri maringi fu i vai ngole fia. Si tana fa no te. Ke le via kala ngon kana fa ngongo. Ia e pita ia. O le mele o lo tupu ile taimileni. Ala no winga. Ia tauna si le fia mai lo fu ile pa ia malo le tantu tunu. Ai le se aku ka ko. I singa musika fu ile. Ai le taina le tula lima ia tale lima ia tale lima fa fonga tu malu tanto tunu se foi fa poponga I tale vai funua le ngana peritania fa pe foi mutala I dalu Tui sa vai lu upe moni e la ufa alongo ta fia taulia se tufa ngau so malo oi Samoa e pea ea sa ufa a fofo vai to a fia malie isi au itulani ua e masani ile aini usami Sia fo ila ulu se va ia moto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so
olo ele fai so ulo to ai aloita ile fa alomo au wewe tali soria ete fa alono olo ualu falena dia ua elo tasilua tonu fale alofa aeliva ila utautama uala vea iyo umama au utotonga sau iyo tau ta eva eva le io peta tenu nofo ile mali e si loto awale I eto ema salo fuma pe ete tali tonu pe ata sola I mauma pe ete tali tonu pe ata sola I mauma In this update, the Prime Minister says a strong and reliable energy system is within reach, while announcing a series of policies he claims will strengthen supply. They include bringing in legislation this year to allow oil and gas exploration and a regime for offshore wind farms. They'll also speed up consents for renewable energy and ease restrictions on lines companies owning generation. Chris Luxon says New Zealand has the potential for a much stronger system. New Zealand can have abundant, affordable energy if we clear away the blockages and unleash investment in solar, wind, geothermal, natural gas and everything that we need to keep New Zealand moving. The opposition leader says he's interested in collaborating with the government on energy security. He's just spoken to the Just Transitions forums at Parliament. Chris Kipkin says they could put their heads together on energy storage and coping when hydroelectricity runs dry. But we do have some bottom lines. Restarting oil and gas exploration will take us backwards as a country. That's not something that we would agree to. Labour's warning cases like today's judgment against Uber could end if ACT gets its way. The Court of Appeal today backed 4 Uber drivers' bid to be treated like employees, not contractors. But Camilla Bellich says Workplace Relations Minister Brooke Van Velden is reviewing contractors' rights and has policy to stop actions like today's protection of workers. State Highway 1 in Auckland is likely to stay shut overnight after a crash involving a truck and multiple other vehicles, with a number of people seriously injured. State Highway 1 from Bombay to Ramarama is closed to north and southbound traffic with diversions in place. Atuhone St John says it's treated 8 patients, 1 critical, 3 moderate and 4 minor. The highway is likely to be closed into the evening. And that's your update. To sport, and tennis legend Novak Djokovic has backed Jannik Sinner's right to be playing at the US Open starting overnight. Sinner's been fined but wasn't suspended after being accidentally contaminated with a banned substance. Djokovic co-founded the Professional Tennis Players Association 5 years ago. Says Sinner's case is a classic example of supporting players in trouble, even if not all players agree in this instance. I understand that the frustration of the players is there because of lack of consistency. These kind of instances are the very reason why we founded PTPA, that is always advocating for fair protocols, clear protocols. And Black Sevens veteran Portia Woodman-Wycliffe has revealed the next chapter in her storied career. The double Olympic champion has signed with Japanese 15 sides Mie Pearls, with her wife Renee Woodman-Wycliffe joining as an assistant coach. And that's your sport update. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu.
Ia, taimi lunga wanti lewa 5 minuti o tenele Julai 5 na ua whafonga tunmalu le tātua tunu. Ses fui whapoponga, ia, i tala i vai whanua, tala fau, ia, matala i talonga i le ngana Peritania. Os whainga nei si ripoti, ia, o le tala le tau maili o fisa vai tau, ia, i nei i au ki lani. Ia, mole so, ia, le aso los fulono au kuso, le fiafia na nei, man pōna nei. Mera ripoti o le aiai nai vaanga, o le aiai nai timunga, nai uanga, ia e au fo inisi vanga le po musa taimi le po ana nei se vile nge mele tui ma tu I sifo o le vevelo malunga le so se fulu vanu ti kiri se fulu lua ti kiri le malunga le po ana nei ma e ngoto la ile toi tolu minuti e toi taile tu la ono o le fiafi ana nei mo le so taio ia pe au le lofo tu le lofo le tua ia fa mele ripoti e ye fo ia ma toi ma fa ti munga le so taio mai le vave au taio so atu ile oli pa solo te le fiafi mal po le so taio ia o le ai ti munga ia inisi fo vanga le asu se vile nge mele tui ma tu ia ona liwa toilele li tui se sifo ile awoli antaio se fulu fitu ti kiri le velmo lunga al maru le po le asu antaio se fulu lua ti kiri ma e so la ile to se fulu lo minute e to itali tu la e fitu ile vave au antaio e fatalo fatu I ainga mabolo fa tasmilu o le tanto por klami le nei fu ivanga le aso malo lavalo ntai malo fu le tawa tai ia ile nei fu ia aso ia matanga fu le nei vai aso so venga nei reporti o le tala le tawa mai le ofisa vai tau ina Samoa wingo tau wow so o savili o le vai to ela savili mai matu I se sai ia o lo fitie pe Samoa ia ai pe tai o svanga vai o pe au ma le ea ia fa tasi ai au matimu o lo tauto I sifo o le po na nei tanto atunu au o ni so taimi matimu pu e to lo va solo ai ia fa pe wila ma fai titili o le vevelo longa le soi nai tanto atunu e lu se fulu iva ti kiri ma lo le po na nei ia e lu se fulu tolu ti kiri nai Samoa terminei Samoa le ua fitu minute o te enele tulai ono le fiafi le ua fitu minute o te enele tulai 5 o le fiafi nei Aotearoa o se vainga na si ripoti o le tala o le tau mai le fisa vai tau I nei Aukilani mana I Samoa. Wa loa le tautua le Pacific Finance I lodonga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai poiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau I le aonga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala e lua miru te whatali e lau talo sanga online ai tasi le tu lai whatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Yo, in se nei se ripoti o ala tele lo ala le Radio Samoa se fulu 5 iva tolu mo pe ona masani ai tatu amata I le State Highway 1 ia lo malang mai nei saute se o turi toi ma tu ia o le 5 se fulu ma le fitu minute le umi o lau whainga malanga lo tu pelang mai nai ma tu I nei saute ia ma tau ma nai ale tau le oni puloko au wala ia tolu fulu minute le umi o lau whainga malanga I le luas fulu po le State Highway 20 lo malang mai nei saute se o turi toi se sifo ia ina interne tu e lua se fulu malvalu minute le umi o lau whainga malanga a o lutu malanga mai na I sifo ia ina I saute ia e tolus fulu iva minute le umi o lau tolus fulu lua minute le umi o lau whainga malanga I le State Highway 16 po le fulu le ono ia mai nale I Helensville se o mai le city e tolus fulu valu minute le umi o lau whainga malanga ma na ia ki lia o wala ai o lau tu e malanga lolanga mai na I le city se o tolu tu sifo I Helensville State Highway 16 e fase fulu ma le 5 minute le umi o lau whainga malanga mana tua pea Samoa ia o lo poloka ia tanto State Highways Southern State Highway 1 yeah, my Bombay I Ramarama yeah, both directions alo al watu man lo to sau yeah, fai le mulo sa malo lava no sai malo fo ile tawa tai ile nei fo ia so sa inga nas reports ia o ala tele lo ala le Radio Samoa se fulu lima iva tolu amo Radio Samoa tasilima iva tolu amo Radio Samoa tasilima iva tolu amo Ja, ma
malo le ona sai malo foi le la pale le rivango le fiafi o lewa iva ma la famiglia tu ni link tu lai lima e le pistele lunga la wala ni ja kwa moni lava se manu ya unte o tina te lava ya matango le suma te ka mai lunga le kula kai kai lima sfuri kula me ya amigo ke le ya kaimi yo fenga malanga le ba na yo fio lolo polo ko wala ni foi venga la fia sema le ya fai le mulo sa bien il fa la ve o te lo le to update to fo il pa yemal manul tanto to e se taimi ko mo me fo se tanto tala mai le da fa la ve man to ya pe o mali li o tanga to lu temil nei ya o le li potia mai ya lo fa mo li tinga nai nisi ya talo si o la fa bele ona fa sa wino la to soifua man ai tanto to fo i me se taimi o iluma o le fisili le to la i mai le fia fil nei fa manta e fa fia na alanga tata ona e fa malu pe tata ile aso yo o le fisili mo kia o la me ki so yeri sa ma na ire le fisili fangale eroke o ma na yo fo iluti le ma na ia sina fa so la fa so atu isi temu iluma pe fonga pe fa fonga ngal tanto tu no se yo to telefone tanto e famiglia fa lua fa kolu le songa fa malu yo ai gelo e la kana si mo fa kolu men e ke we fa pe o yanga makwa o ke ya ai gelo e foi mulher fa ingor men ala ngai fa mo me yo kana ngo lo winga it's me is go come back and I was speaking to you I like nice yo wo ko kele na tama yo mai ala tu pepelo tanto tawanga yo mai chana kama leo si pio orgaka e po mama un kalafa makoi la po ala nga pepe fai mali lo sa la unga sese yo e che pese ama lo se mal ko kwa o vole vi fornga me o fi mali e che al voi che ai forni
the position. Girl say you the position. Yeah, yeah. Back it up, girl. Position, position, girl. Back it up, girl. Yeah, alright. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. Pick up girl is man a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I'm on as a bedroom bully. Every girl is hey, tell the girl. Sola, fale la upola vai, posi stali ai le la le se paole ai mi paipa, le ai mi alata, feo a ile kava, e sulu tintanga. E sale ai mi toile paipa ai o mama ni ala, la sulu io la fa, ma la o fua moli apa moli bang fa ona. E tansi le fale o ai fanno fa na le tua. Soy Trini, everything the man have that a for me. Don't let it stay, they never pop it, give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. This man has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. This one's Sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on,
way to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. No voice alive, failo umotu. Te paile tu asivio ubolu. Me oche lo atuai. Ole la aulea ole lonu. Ole la au esu amalie. Te ole su kama isidie. Ole utuku wane ia pia. Itotonu ole falema. Say my darling, so far away. Tile o tile ngaloe. Ele ngalo la wa mi o fa a few lotoe. O te mana tu la masani. Tele ile fa amatani tani. So far away. Dear la upele to atashi. Aeta aloane insecurity. They all say more fiti. La umulumu mo emasiau. Fa ate ata avili. Siva mai
ia e whātutu atu so o monatu. It's a
O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. E silia ma le se lau fale oloa I Samoa e mawhaiona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o McDonald. A manrewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tina marfana. O le ase tau tapenanga mo le asotama. Po e mai se vilo dad a o fa matala sana tala mali e po se poka di tauwanga o le asotama ua whaingoina o le dad jokes. Mo se avano e mawai sana whailonga whaapitoa. Woo! Ia awani o vantu ma le 2 minute le umi. Ona tūle I lunga o le upenga ta whailangi a le radiosamoa.co.nz o le vilo e tele ana reactions I lunga le Facebook o le amanu malo se whailonga matanga o fie ua uma o na tāpenaina. Po lo le vilo a dad ma lafo mai. E whaangata le lafo mai o tātou videos I le aso tofi lua iwa au kuso le iwa I le taiao. Na lau leo whailonga I le awharas lua le poklame a le fia mai show le aso tofi na valea. Manuia le aso sautama mai le pulenga mala whengaluenga a le Radio Samoa. Talofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awar suia le ngila waule kio. A eva mai I le se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a.
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame leimo o e talo falava. Whatawina le tuisa Roma mo o le nei tai au. O le nei wata ua mea taunuina i tātou le whaatua tua. O le wa tātou le leiai ma le atua. O na olo tātou wali o Yesu Keriso. O ia fo i wa tātou maua mai ai le taita inga i le nei alofa tunua. Tātou te iai le whaatuatua. O lo o mita fo i tātou. Ma le wha moe le manuia mai le atua. I le ngata fo i lea. A wa tātou mita fo i puapua ngā. I ne wa tātou i loa. O le puapua ngā. E tupu ai le ono sai. O le ono sai e tupu ai le mautinoa. O le mautinoa e tupu ai le wha moe. O le wha moe fo i e le mai. A wawa wha mali mai le alofa o le tua i o tātou loto. E le nganga pa ia. Ua fo ina mai a te tātou. A wana maliu Keriso i ono po e te tauai. Ina o vai pēa i tātou. O le sui o ia o e wha le matau. Wa e toe ina le mawhai o na hoti o se tasi. E sui ai le uami o tonu. A o le uanga le le. A tonu pe wha malo se tasi o noti. E sui ai o ia. A ua wha aili tino mai. E le atua lona lava lofa ia te i tātou. Ina ua maliu Keriso. Masuyo i tātou, a o tātou wang salapea. O le nei, ua taua mea tununa nei i tātou, i lona toto, e le whaole ina ea i tātou, e ia aile to o sā i se a. A wa a whai ua le le i tātou ma le tua, i le maliu o lo nalo, ina o whai i tātou mona fili, e matua whaole ina lava i tātou, i lona alofa soifua, o i tātou, ua le lei maia. Talia Yesu e avea ma le leinga o oe ma le tua. Ma mana tua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiuane i le se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Manukau City. Whawhetai le atua le na tātou tupu. Puai ina wana alofa fua whaafetai le atua le na tato tupuai ina wana alofa fua ya te tato umane ya pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai ya pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Alleluia whaafetai Whaafetai lona alo le na fio mai lunga Lewa whai ma wha paolo Whaafetai lona alo le na fio mai lunga Lewa whai ma wha paolo ai le pua puanga Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Alleluia whaafetai Si o fuma lie ia mai le sunga ia mailo ben vai ma le vingo le rii ia o whaingo ina whaafetai le atua ma tango fie le vingo le rii ia whaatawalunga toi fu ile tātu porklame ele le mo oi mamole atua ile nganga whaafetai te le lava ia le sunga whawhengainga ia pastor so leo no longa awa foi o le tātu porklame o le ele le mo oi toi Moses whapoponga le tātu porklame ia le aswa tau ile taimi masani pea aulia e le alofo le tua le taimi lunga lewanti o leo toi fami tolu minute tale tu la e ono ua tawulunga tu ai foi mas tau tua ale tau una fa tau va tau una vai vai ne isa ako e velo leo vai vai fai mo fonga se mano te fa pe tu ai fa fe taila fa samwai o le touch mo tanga le ne aso o le se tau tua o le ato lo fa fonga ya malo mai mo
lafo inu ile aina wa poto le tautai ai se na tu yama ia pia langa le tapa au sile langi long to soifua alofo tila tu tatu to felo ile aso tao pe aulia le lofo le tua Manuel ne afia fisa moi soifuia ma Manuel God bless malo ja ko yo e manatua le nei la usili le fa yat ile tulanga fo ile le fa malo le au le pen po le ta ele be fa afia na te tauna ta ele jangan ta ilaso ya le la fo ile kala le siko inga fo ile fa moel ko moel ko longo winga ka kia si o tai au tanto tala no fa ala utele ile so an tai au ya wai ele o kia si menda fa noi ai Michelle vek tau le tau manulu yo ele ya nga foi ese foi ka come coquilla ye e pa se lunga ya unha ka ya ale fa me so fo manulu toli ngai si kuiri pare ai se ia ulia le so antai nga ka ko ka ngo fa le ila ia ia po sa ola menga fe orka ele spring ia pe o fa ngo irva ia so ako ele fe le amiol nias e ko keni ai misala o kama le nga fa mai langa choke sanglela ya ka ko mai ka si pe ngai sa ngari sa ko ngiva ngole viafi manu ia ma changa ma so ya sau mana fuala au le ding fo ye viafi fe lo tau le lo fo le tua so i voia In this update, the Prime Minister is calling for unity on energy policy. The government's announced a range of moves designed to shore up supply and keep prices stable. They include bringing in legislation this year to allow oil and gas exploration and speed up consenting for renewable energy. It'll also ease regulation around lines companies owning generation. Chris Luxon says this issue is much bigger than politics. I urge opposition parties to support what we have announced today. It would be the sensible, common sense thing to do if they genuinely cared about New Zealand's energy security.
Labour's raising concerns about workers' rights, with an ACT minister behind the reins of the workplace relations portfolio. The Court of Appeal today backed 4 Uber drivers fighting to be treated like employees, not contractors. Camilla Bellich says Minister Brooke Van Velden's party campaigned on workers not being able to challenge their employment status in the courts. She's reviewing contractors' rights. I would invite the Minister to, in light of this judgment, drop that review. We know the law works. We can see it in this case. We've seen it in other cases in New Zealand. Hundreds could lose jobs at Spark as it feels the bite of the slowing economy. It's announced it wants to save $50 million by trimming 10% of the workforce. Spark's $1.1 billion net profit last year has fallen 72% this year to $316 million. Herald Technology editor Chris Keel says last year's big number included a big one-off earning. Sold 70% of their cell tower network or the passive assets of it last year. The Deputy Health and Disability Commissioners found health professionals didn't ensure a paraplegic man understood the risks of extended antibiotic use. He used them for more than 2 years to improve bladder control, then died from lung disease. Carolyn Cooper says a GP, urology registrar and pharmacist continued to prescribe and supply the medication without properly advising him of the dangers. And that's news. To sport, and Lydia Ko's former coaches commended the golfer's resilience, marvelling at her win at the Women's Open Major at St Andrews. The victory snapped an 8-year drought in the majors and capped off a strong month where Ko won an Olympic gold medal and earned a spot in the LPGA Hall of Fame. Guy Wilson has praised Ko's ability to withstand pressure. When she gets older, there's a lot more pressure on every single shot. So the mind starts taking over a little bit when you get a little bit older as well. When you're a free-going teenager, life's pretty easy. And she's fought back from sort of falling off the planet a couple of years ago, and now everything is falling in line for her. Forget a potential switch to rugby league and the NRLW. Blackfern Sevens icon Portia Woodman-Wycliffe is heading to Japan, signing with 15 side Mie Pearls. And Roosters enforcer Jared Wairia-Hargraves is set to miss the rest of the NRL regular season and week 1 of the finals after being dealt a 3-game ban for a high shot. And that's sport.